पीछे के बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें। ভাইজান যারা একটু হাঁটাচলা করতেছি ওনাদের কাছে একটা আরজ দরখাস্ত, একটু মেহরবানি করে বসে পড়ি। সামনে আসতে হয় তো বসে বসে সামনে আসি। माशाल्लाह ये तो हमारा पुरानों का मजमा है, जोड़ने वाला है, खुद भी जुड़ जाए। আপনারা দিলেন পুরানদের মজমা, যারা নাকি আপনারা হাজারো লাখো মানুষকে জুড়ায় থাকেন, এখন নিজেই জুড়ে যাই। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे अजीज़ों, भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मौका ब मौका हमारी मस्जिदवार जमात के साथियों का जोड़ होता है। ये जोड़ आप हज़रात को कोई वाज़ और नसीहत करने के लिए नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत और मकसद के लिए होता है। বলে বলেন যে ভাই কখনো কখনো আমাদের বড়রা আসেন, আপনাদেরকে জুড়ে নেন, আপনারাও জুড়ে যান। এই আপনাদেরকে জোড়ানো, আপনাদেরকে ডাকা নসিহতের জন্যই না, বরঞ্চ বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে, মহৎ একটা কি ভাইয়া উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আপনাদেরকে এখানে জোড়ানো হয়। वो ज़रूरत की बात क्या है ওই প্রয়োজনটা কি? कि अल्लाह पाक ने हम सब को एक बहुत बड़ी खैर की तौफीक दी है। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিশাল বড় একটা ভালো কাজের তৌফিক দান করছেন। ये अल्लाह का फ़ज़ल और मेहरबानी है। এটা হলো আল্লাহ পাকের একটা দান, আর আল্লাহ পাকের একটা কি বিশেষ বড় ইহসান। वो खैर क्या, हम सब का रुख अल्लाह ने दीन की तरफ कर दिया। ওই ভালোটা কি? উনি বলেন যে ওই ভালোটা হলো আল্লাহ তাআলা কিনা নিজে মেহরবানি করে সবার দিলের রোগটাকে দিনের দিকে করে দিয়েছেন। और दूसरा, अल्लाह ने दीन की मेहनत की तौफीक दी कि जिसके ज़रिए से और अफराद भी दीन की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। দ্বিতীয় আরেকটা ইহসান করছেন, তা হলো আল্লাহ তাআলা কিনা দিনের মেহনত করার সুযোগ করে দিয়েছেন, যার ফলে কি হলো হাজারো লাখো মানুষ এই দিনের দিকে দীক্ষিত হচ্ছে, দিনের দিকে চলছে। दोनों तौफीक़ें बहुत बड़ी है। আর এই দোনটা নিয়ামত, দোনটা তৌফিকই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশাল বড় প্রাপ্তি। इस ज़मीन पर अल्लाह हर बंदे से ये चाहता है कि वो उसका बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारे। কারণ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা মানুষের কাছে চান যেন কিনা সে আল্লাহ পাকের বান্দা হিসাবে দুনিয়াতে জিন্দেগি যাপন করেন। तो अल्लाह ने हमें अपने फ़ज़ल से बनते हुए ज़िंदगी जीने की तौफीक दी। আর আল্লাহ পাকের বড় ইহসান আমাদের প্রতি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করছেন আমরা কিনা আল্লাহ পাকের বান্দা হিসাবে দুনিয়াতে জিন্দেগি যাপন করি। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम 100% ऐसे बन गए हैं, मगर ऐसे बने उस मेहनत में लगे हुए हैं। আমরা এই কথা বলি না, দাবি করি না যে আমরা 100% আল্লাহ পাকের বান্দা হয়ে গেছি, কিন্তু এই কথা সত্য যে আল্লাহ পাকের বান্দা হওয়ার জন্য ওই রাস্তা অবলম্বন করছি এবং চেষ্টা আরম্ভ করছি। ये अल्लाह की तौफीक है। वो इसलिए कि किताबों में आता है कि बग़ैर अल्लाह के इरादे के कोई बंदा इरादा नहीं कर सकता। এটা আল্লাহ পাকের বিশাল বড় দান, তৌফিক। কারণ কিতাবের মধ্যে আসে যে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কিনা ভালো কাজ অথবা মন্দ কাজ, ভালো কাজ করার মন্দ কাজ থেকে বাঁচার চেষ্টাও করতে পারে না, ইচ্ছাও করতে পারে না। अम्मी जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि बग़ैर अल्लाह के इरादे के पत्ता भी नहीं हिलता। আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইরশাদ করেন যে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত কিনা গাছের পাতাও পড়ে না। तो बग़ैर अल्लाह के इरादे के हम सब का रुख दीन की तरफ कैसे होता? তো আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত আমাদের সবার দিলের গতি দিনের দিকে হয়ে গেছে, এটা কি সম্ভব? না। इसी तरह हम सबको अल्लाह ने दीन की मेहनत में लगा दिया। এরকমভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দিনের মেহনতের মধ্যে লাগাই দিয়েছেন। ये भी बहुत बड़ी अल्लाह की तौफीक है। এইটাও বিশাল বড় তৌফিক আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। कि उससे क्या खैर हमारे हिस्से में आएगी वो हमें भी नहीं पता। এর দ্বারা আমাদের কি অর্জন হবে তা কিনা আমরাও জানি না। हमारे एक बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह उनके बयानात में पढ़ रहा था। আমাদের একজন বুজুর্গ হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার বয়ানের মধ্যে আমি পড়তেছিলাম। उनके बयान में एक चीज़ पढ़ी, ওনার বয়ানের মধ্যে আমার নজরে একটা জিনিস পড়ছে, जी खुश हो गया। যেটা দেখে আমি দিলে দিলে একেবারে প্রচণ্ড খুশি হয়ে গেছি। क्या पढ़ा? কি পড়ছি? हज़रत ने फरमाया कि अपने आप को दीनदार बनाते हुए आपके ज़रिए से लोग दीनदार बने, उसकी कोशिश करो और इसको मामूली चीज़ मत समझो। নিজে দিনের উপর চলতেছি,
আবার দিনদার হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছি, এটাকে যেন তোমরা সাধারণ জিনিস মনে করবে না, বরঞ্চ এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশাল বড় একটা দান, বিশাল বড় একটা প্রাপ্তি, বিশাল বড় অর্জন মনে করবে। क्यों? কেন? कि जिन एक आदमी अपनी ज़ात से कितना भी दीनदार बन जाए, अपनी ज़ात से कितना भी दीनदार बन जाए, अगर कल क़यामत की अगर अल्लाह उससे पूछे कि बताओ तुमने जितनी दीनदारी के अमल किए थे किसके लिए किए थे, तो क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह तेरे लिए ही किए थे? क्या हम दावा कर सकते हैं कि 100% अल्लाह तेरे लिए किया था? কারণ আমি আপনি যে আমলটা করে থাকি, কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন কেন করছিলে, তো 100 ভাগের 100 ভাগ এই কথার জবাব দেওয়া যে শুধু আল্লাহ আপনার জন্যই করছি, এই জবাব দেওয়াটা হয়তো বা আমার জন্য আপনার জন্য একটু কষ্টসাধ্যই হয়ে যাবে। কারণ প্রত্যেকটা আমলকে 100 ভাগের 100 ভাগ আল্লাহ পাকের জন্য হয়েছিল কি, कि हम नहीं जवाब दे सकते। আমরা হয়তো বা জবাব দিতেও পারবো না। हमारे अमल कोई रिया से ज़ख्मी है, कोई सुमा से ज़ख्मी है, कोई शोहरत से ज़ख्मी है। কারণ আমাদের আমল যেটা, কোনটা হয়তো মানুষকে দেখানোর জন্য, কোনটা হয়তো মানুষকে একটু প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য, কোনটা হয়তো অন্য কোনো উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আমাদের এই আমলগুলো জর্জরিত, যেন কিনা এই আমলগুলো কী হয়ে গেছে, একেবারে খান হয়ে যাচ্ছে, মানে বিভিন্ন কারণে আমলগুলো কবুল হওয়ার মতোই না, আল্লাহ পাকের কাছে পেশ হওয়ার মতোই না। अगर हमसे ये पूछा जाए दूसरा सवाल कि जितना करने को कहा था उसमें से कितना किया, तो क्या हम दावा कर सकते हैं कि अल्लाह जितना तूने कहा था 100% करके आए? का ये भी हम नहीं कह सकते। আল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করে আচ্ছা তোমাকে যা হুকুম করছিলাম সব কি করছো, 100 ভাগের 100 ভাগ করছি বলে আমি আপনি জবাব দিতে পারবো না। और अगर ये बात हमसे पूछे कि कैसा किया, আর যদি এই কথা জিজ্ঞেস করে আচ্ছা যা করার ছিল কিরকম ভাবে করলে, তাহলে হয়তো আমরা জবাব দিতে পারবো कि না। जैसा अल्लाह तूने कहा था ऐसा किया, तो इसका भी हम जवाब नहीं दे सकते। कहा अल्लाह ऐसा ही किया। আল্লাহ আপনি যেমন করছেন এর হুবহু এরকমই করছি, এই কথার জবাব আমরা 100 ভাগের 100 ভাগ পরিপূর্ণ হ্যাঁ বলতে পারবো না। क्या हमारे अपनी ज़ात से जितने हमने किए हैं उसका हम 100% अल्लाह के लिए होने को, और जितना करने को कहा इतना करने का हम हाँ में जवाब नहीं दे सकते हैं। উনি বলেন যতটুকু আল্লাহ হুকুম করছিলেন অতটুকু করছি, আবার একেবারে আল্লাহ পাকের জন্যই করছি, এরকম জবটা হয়তো বা আমরা দিতে পারবো না। फिर हज़रत ने फरमाया कि अपने ऊपर अच्छा करने की मेहनत के साथ औरों को मेहनत करने को सादत की चीज़ समझो। তারপরে তিনি বলেন, হযরত বলেন যে নিজের উপরে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য মেহনত করতেছি, আবার অন্যকেও আমলের উপর ওঠানোর জন্য পরিশুদ্ধ করার জন্য মেহনত করতেছি, এই তৌফিকটা যদি তুমি পাও তাহলে তুমি নিজের জন্য এটাকে ভাগ্যের এবং নিজের জন্য এটা নিজের জন্য কি করবে, বিশাল বড় সৌভাগ্য মনে করবে। क्यों? কেন? कि हज़रत ने फरमाया कि एक आदमी को तुम मेहनत करके लाए, नया आदमी है, মানে হযরত বলছেন যেমন কিনা তুমি একটা মানুষকে মেহনত করে, একটা নতুন মানুষ उसको মেহনত कुछ করে নিয়ে भी আসলে, नहीं आता है, তার অবস্থা হলো এই যে সে কিচ্ছুই জানে না দিন সম্পর্কে। उसको तुम गश्त करके मुलाकात करके मस्जिद में लाए, গাস্ত করে মোলাকাত করে তাকে মসজিদে নিয়ে আসছি, और वो तुम्हारे पास नमाज में खड़ा हो गया, আর তাকে কিনা আমার পাশেই নামাজের মধ্যে খাড়া করে দিলাম। उसे कुछ आता नहीं है, এমন অবস্থা যে সে কিচ্ছুই জানে না, वो आपको देखकर क़याम कर रहा है, সে আপনাকে দেখেই নামাজে দাঁড়াইছেন, आपको देखकर रुकू कर रहा है, সে আপনাকে দেখেই রুকু করতেছেন, आपको देखकर सजदा कर रहा है, আপনার দেখা দেখি সে সেজদা করা আরম্ভ उसे করছে। आता कुछ भी नहीं। আসলে সে জানেই না আমার সম্পর্কে কিছু। और जब आपने सलाम फिराई तो उसने भी सलाम फिरा दी, যখন আপনি সালাম ফিরাইলেন সেও সালাম ফিরাই দিল। तो उसका अमल कच्चा कच्चा है। তার আমলের অবস্থা হলো বহুতই কাঁচা, বহুতই দুর্বল। तो हजरत ने फरमाया उसका कच्चा अमल उसके नामाए अमल में कच्चा लिखा जाएगा। তো হযরত বলেন তার যে এই দুর্বল আমলটা, কাঁচা আমলটা, তার আমল নামায় কিন্তু কাঁচাই লেখা হবে, मगर उसका कच्चा अमल आपके नामाए अमल में पक्का लिखा जाएगा। হ্যাঁ, কিন্তু তার এই কাঁচা আমলটা তার আমল নামায় কাঁচা, আপনার আমল নামায় কি পাক্কা। क्यों? কেন? हम जितनों पर मेहनत करते हैं, कच्चा बनाने की मेहनत करते हैं, कच्चा बने या पक्का बनाने की मेहनत करते তার কারণটা হলো, এটা হলো রহস্যময় কথা। আমরা দুনিয়াতে যাদের উপর মেহনত করতেছি তাদেরকে কি কাঁচা বানানোর জন্য মেহনত করি নাকি পাকা বানানোর জন্য মেহনত করি? সম্পূর্ণ পাক্কা বানানোর মেহনত করি। हैं। हमारी सबकी नियत है कि 100% दीनदार बन जाए, इसीलिए हम तो मेहनत करते हैं। আমাদের सबारই নিয়ত হলো সবাই 100 ভাগের 100 ভাগ দিনের মধ্যে টয়টম্বুর অর্জন করে। तो हमारी अगर इस तरह से लोगों पर मेहनत हुई तो उनका कच्चा हमारे नाम अमल में पक्का जमा होता चला जाएगा। তা আমরা যাদের উপরে মেহনত করব তারা হয়তো আমাদের চাহাত অনুযায়ী 100 ভাগের 100 ভাগ উত্তীর্ণ হইতে পারতেছে না, কাঁচাই রয়ে গেছে, কিন্তু আমরা যেহেতু চাচ্ছি তারা 100 ভাগের 100 ভাগ কি হোক, পরিপূর্ণ হোক, তো আল্লাহ আমাদের আমল নামার মধ্যে একদম 100 ভাগের 100 পাক্কা পাক্কা আমলের বিনিময় দান করবেন। तो ये हमारी नामा अमल की बहुत वजनदार चीज़ है।
এটা হলো আমাদের আমলনামার মধ্যে বিশাল বড় ভারী জিনিস। इसलिए हमारे एक बुजुर्ग कहते थे कि शैतान जब आदमी अपना अपना काम करता है तो उसको कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं करता, उसको ज़्यादा दुश्मनी है शैतान को, यूँ फरमाते थे, अदावत है दावत से। এই জন্য বলেন শয়তান যায় নাকি নিজে নিজে আমল করে, তার সাথে শয়তান এত বেশি করে না, বাড়াবাড়ি করে না, তার পিছনে এত শয়তান লাগে না। কিন্তু শয়তান লাগে হলো ওই ব্যক্তির উপরে যে দাওয়াতের মেহনতের উপরে খাড়া হয়ে যায়, তাকে কেমনে বাধা দেওয়া যায়, তাকে কেমনে প্রতিহত করা যায়, এর জন্য শয়তান কোমর গামছা বাঁধতে লাগে। कि ये अपना अपना करके मर जाए कोई बात नहीं, ये औरों पर मेहनत नहीं करना चाहिए। কয় নিজে নিজে আমল করে আছে করুক, করে ছেড়ে দেয়, কিন্তু আরেকজনের উপরে না না তা করতে পারবে না, তা করা উচিত নয়। कि अगर इसकी औरों पर मेहनत हुई तो इसका नाम अमल में हज़ारों लोग हो जाएंगे। কয় যদি নাকি সে আরও মানুষের উপর আমল করে আরম্ভ করলো, দাওয়াত দেওয়া আরম্ভ করলো, তাহলে তো তার আমল নামে হাজারো লাখো মানুষের ইবাদতের সওয়াব হয়ে যাবে। इसलिए बहुत सारे लोग वो हैं कि जो तबलीग में लगे, मगर शैतान ने उनको कोई ना कोई उज़र बनाकर कमज़ोर करके बिठा दिया। এই जন্য দেখবেন বহু মানুষ এমন আছে যে শয়তান কিনা, যারা নাকি তবলিগের মাঝে লাগছে, প্রথমে খুবই স্পিরিট ছিল, আস্তে আস্তে এই ওজোর সেই ওজোর, এই সমস্যা সেই সমস্যা করতে করতে আস্তে আস্তে তবলিগের কাছ থেকে তাদেরকে বসাই দিয়েছে শয়তান। क्यों? ताकि इनकी इतनी बड़ी बड़ी कमाई ना हो, যাতে করে তাদের কামাইয়ের অংশের মধ্যে আমলনামার মধ্যে বিশাল বড় বড় প্রাপ্তি জমা না হয়। अल्लाह का एहसान करम फजल है कि अल्लाह ने हमको लगाया और लगाए रखा। আল্লাহ পাকের বড়ই ইহসান যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে লাগাইছেন এবং লেগে থাকার তৌফিক দিয়েছেন, লাগায় রাখছেন। वरना कितने लोग हैं जो लगे मगर लगे नहीं रहे। অন্যথায় আমরা দেখতে পাইব বহু মানুষ তবলিগে লাগছেন কিন্তু এখন আর লাগা রয় নাই। ये पुरानों का जोड़ इसीलिए होता है कि हम इंसान हैं, हम इंसान होने की निस्बत से हमारे अंदर कमी ज़्यादती ऊंच नीच आता रहता है। इन जोड़ों की बरकत से इन चीज़ों की हमें कदर भी आ जाए और फ़िक्र भी आ जाए। এই পুরানোদের জোর এই জন্য আমরা যেহেতু সবাই মানুষ, মানুষ হিসেবে আমাদের চতুর্দিকে কমজোরি, বিভিন্ন রকম সমস্যা, বিভিন্ন রকম অসুবিধা লেগেই থাকে। কিন্তু এই জোরগুলোর মধ্যে কি হবে, আমাদের এই সমস্ত সমস্যা কমজোরি থাকা সত্ত্বেও এই কাজের মধ্যে লেগে থাকার যে অর্জনটা, সেই অর্জনটা আমার আপনার হয়ে যাবে এবং এর উপরে দৃঢ়তা অর্জন হবে। এই জন্যই পুরানোদের জোর হয়। ये दुनिया हालात की जगह है। এই দুনিয়াটা হলো বিভিন্ন রকম সমস্যার জায়গা। तो बाज़ मरतबा आदमी पर हालात आते हैं तो इतनी बड़ी तौफीक की नाकदरी भी हो जाती है। কখনো কখনো মানুষের উপর বিভিন্ন রকম সমস্যা আসে, তো সমস্যা আসলে ওই যে বিশাল বড় প্রাপ্তি, হাজারো লাখো মানুষের আমল নামার কবুল সওয়াব, ওইটার থেকে আমি কিনে আস্তে করে হাত ধুয়ে বুঝা পড়ি, মাহরুম হয়ে যাই। अगर वो उस वक्त बर वक्त चौकन्ना न हो जाए तो फिर ये कमज़ोर पड़ जाता है। ये चौकन्ना हम हो जाएं, इसके लिए ये हमारे जोड़ होते हैं। এই জন্য হালাত আসলে যাতে আমরা কখনো কেটে না যাই, বরঞ্চ চৌকান্না হয়ে যাই, হুঁশিয়ার হয়ে যাই, এই জন্য এই বিভিন্ন সময় পুরানাদের জোর হয়। चौकन्ना क्या होना है? এখন আমি আপনি চৌকান্না হয়ে যাব, তার অর্থটা কি? चौकन्ना ये होना है कि इतनी बड़ी अजीम मेहनत के ज़रिए से जो चीज़ चाहिए जाती है उसकी मुझसे कदर हो जाए। এত বড় আজিম মেহনতের দ্বারা, বিশাল মেহনতের দ্বারা যেই জিনিস আমার কাছে চাওয়া হচ্ছে, ওই জিনিসটা যেন আমি পেয়ে যাই এবং ওই জিনিসটার সাথে আমি যেন লেগে থাকতে পারি, এইটাই হলো আমার আপনার কাছে চাওয়া হয়। तो कदर क्या है? সম্মানটা কি? এই জিনিসের কদরটা করবে, এটার অর্থ কি? कि इसके ज़रिए से जो चाहा जाता है वो होने लगे। এই জোরের দ্বারা, এই মেহনতের দ্বারা যা চাওয়া হচ্ছে তা যেন আমার আপনার কাছ থেকে হইতে থাকে। क्या चाहा जाता है? কি চাওয়া হয় আমার আপনার কাছ থেকে? मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप इस मेहनत से क्या चाहते हैं? হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আপনি মেহনত দ্বারা কি চান? तो उन्होंने जवाब दिया कि हया व जमी व मा जा भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम जो लेकर आए वो जिंदा हो जाए। তো তিনি জবাব দিয়েছেন, রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে আসছেন, এই সব কিছু আমার জিন্দেগির মধ্যে, উম্মতের জিন্দেগির মধ্যে জিন্দা হয়ে যায়, তাই আমি চাই। किसमें जिंदा हो जाए? আচ্ছা, কাদের উপরে এই কথাগুলো জিন্দা হবে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে আসছেন তা लोगों में। লোকজনের মধ্যে? तो लोगों में तो है नंबर 2 पर, सबसे पहले मेहनत करने वालों में। প্রথমে তো মেরে ভাই এই যা কিছু রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু নিয়ে আসছেন তা জিন্দা হয় কার উপরে? আমার উপরে, যে মেহনত করতেছে, মেহনতকারীর উপরে। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत शुरू हुई तो किसी न किसी दर्जे में अल्लाह की रज़ा वाले अमाल हमारे इस मजमे में ज़िंदा हो गए। আল্লাহ পাকের বড়ই প্রশংসা এবং শুকরিয়া যে মেহনত যখন শুরু হয়ে গেছে, যারা মেহনত করতেছেন তাদের জিন্দেগিতে কোনো না কোনো লাইনে পরিবর্তন তো আসা শুরু হয়েছেই হয়েছে। हर आदमी अपना जायज़ा ले कि जब तबलीग में हम नहीं लगे थे तो हम कैसी ज़िंदगी जी रहे थे। প্রত্যেকেই একটু নিজের ব্যাপারে একটু চিন্তা ফিকির করি, নিজের একটু খবর নেই। যখন নাকি আমি তবলিগে লাগি নাই, আর তবলিগ লাগার পরে আমার জিন্দেগিতে কিছু পরিবর্তন আসছে কি আসছে না? हर आदमी अपना जायज़ा ले कि मैं तबलीग में लगने से पहले कैसा था
প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে নিজে একটু চিন্তা ফির করি, নিজে নিজে একটু খবর নেই যে তবলিগে লাগার আগে দিয়ে আমার জীবন কেমন ছিল, और अल्लाह ने लगने के बाद मुझे कैसा बना दिया। আর তবলিগে লাগার পরে আমার অবস্থাটা কেমন হলো। तो एक अल्लाह का फजल है कि हमारे चेहरे बदल गए, शक्लें बदल गई, लिबास बदल गया, जज्बात बदले हैं, सोच बदली, फिक्र बदली है। एक किसी न किसी दर्जे में एक सतह पर हम पहुँचे हैं। আল্লাহ পাকের মেহরবানি, এটা তো বড় গলাই বলা যায় যে আমাদের চেহারা পাল্টাইছে, পোশাক পাল্টাইছে, দিলের জজবা পাল্টাইছে, আমার আপনার মেহনত কি কয় রে চিন্তা ফিকির পাল্টাইছে, জীবনের অনেক লাইনেই পাল্টাই গেছে। এটা তো আমার আপনার সামনে একদম সুন্দরভাবেই পরিলক্ষিত হয়। मगर हम तो ये देखेंगे कि हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে কি চান। हमारा अल्लाह हमसे ये चाहता है कि हम में का हर आदमी मेहनत करते 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 उसकी ज़िंदगी इतनी ऊपर जाए कि उसकी ज़िंदगी हज़रत साहबा की ज़िंदगी के मुशाबे हो जाए। তো মেহনত করতে 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 প্রত্যেকটা মানুষ যাতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে ওনার জীবনটা সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনদের জীবনের মতো হয়ে যায়। इसलिए कि हज़रत साहबा की ज़िंदगी से अल्लाह राज़ी हो गए। কারণ হযরতে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন ওনারা হলেন ওই জাতি যাদের জীবনের প্রতি আল্লাহ তাআলা কি হয়ে গেছেন, সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। उस पर अल्लाह ने अपनी रज़ामंदी की मोहर लगा दी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। আল্লাহ তাআলা তাদের জীবনের উপরে নিজের রেজামন্দির একদम सील लगाई दिसेन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। और ये फरमाया कि क़यामत तक के लोगों में जो इनके जैसी ज़िंदगी बना कर आएंगे उनसे राज़ी होंगे। वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। कि क़यामत तक के लोगों में जिनकी ज़िंदगियां अगले लोगों की ज़िंदगियों से मेल खाएगी, अल्लाह फरमाते हैं उनसे भी हम राज़ी हो जाएंगे। তো সাহাবাদের জিন্দেগির প্রতি তো আল্লাহ রাজি হয়ে গেছেন, ঘোষণা করে দিয়েছেন কয় কিয়ামত পর্যন্ত যারাই কিনা সাহাবাদের অনুসরণ অনুকরণ করবে তাদের ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করছেন, বলছেন আল্লাযীনা ইত্তাবাউহুম বিইহসান। কিয়ামত পর্যন্ত যারা সাহাবাদের অনুসরণ অনুকরণ করবে তাদের জীবন, তাদের পিছে সামনে যারা আসবে তাদের জীবন নাকি সাহাবাদের জীবনের মতো হবে। তো আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতিও কি হবেন, রাজি হবেন, সন্তুষ্ট হবেন। ये जोड़ और मुज़ाकरे इसलिए होते हैं कि हमारे दिल दिमाग पर ये चीज़ गालिब रहे, फिक्र उजागर रहे। এই জোর এবং মেরে ভাই এরকমভাবে মজমা এর জন্যই করা হয় যাতে করে আমাদের চিন্তার মধ্যে এই কথাগুলোই বারবার ঘুরপাক খায়। कि अल्लाह का फजल है कि हम एक रुख पर पढ़ चुके हैं, मगर मेरी मंजिल ये है कि मुझे मेहनत करते 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 वहाँ तक जाना है। আল্লাহ পাকের মেহরবানি, আমরা তো এই মেহনতের লাগিয়েই গেছি, এই মেহনতে পড়েই গেছি। এখন যেন আমরা মেহনত করতে করতে আমাদের লক্ষ্যবস্তু হয় সাহাবাদের জীবন। इसलिए रोज़ाना हमको साहबा की ज़िंदगी सुनाई जाती है। এই জন্যই আমরা সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম জীবনী রোজানা শুনে থাকি, जमात में भी और मकाम पर भी। যখন আল্লাহ পাকের রাস্তায় বাইরে তখনও, যখন নাকি এলাকায় থাকি তখনও সাহাবাদের জীবন। ये जो फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात की किताबें हैं वो क्या है? এই যে ফাজাইলে আমল ফাজাইলে সাদাকাত দুইটা কিতাব রয়ে গেছে, এগুলো কি? कि ज़िंदगी के हमारे जो 5 शोबे हैं, আমাদের জীবনে যে 5টা অংশ রয়ে গেছে, एक ईमानियात, একটা হলো ইমানিয়াত, इबादात, ইবাদাত, मुआमलात, মুআমালাত, मुआशरत মুআশারাত और अखलाक। আর আখলাক। इन 5 शोबों में साहबा कैसे रहते थे वो ज़िंदगी इस किताबों में है। এই 5টা বিভাগে 5টা শ্রেণীতে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন কেমন ছিলেন ওই কথারই একদম স্পষ্ট প্রমাণ হলো এই দুইটা কিতাব। क्योंकि इन 5 शोबों में आदमी के दीन दाखिल करने से दीनदार बनता है। এই 5টা লাইনে যখন আদমি উত্তীর্ণ হবে দিনের লাইনে, তখনই গিয়ে সে দিনদার পরিলক্ষিত হবে। अगर किसी शोबे में कमज़ोरी रही तो फिर ये दीनदारी पूरी नहीं है। যদি নাকি কোনো একটা লাইনে সে কমজোর হয়ে গেল তখন সে দিনদার হিসাবে পরিগণিত হবে না। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर हमारा काम चल पड़ा तो लोग अपने ईमान, सबसे पहले जो दीनदारी ज़िंदा होगी वो ईमानियात की और इबादत की दीनदारी ज़िंदा होगी। যদি নাকি আমাদের মেহনতটা সহি তরিকা হয়, প্রথম যে লাইনের পরিবর্তন হবে ওটা ইমানিয়াতের লাইনে এবং ইবাদতের লাইনে পরিবর্তন আসবে। और यूँ फरमाते थे कि लोग ईमानियात और इबादत से अपना दीन बनाएंगे और मुआमलात और मुआशरत से अपने दीन को बर्बाद कर देंगे। ইমানিয়াত এবং ইবাদতের লাইনে যেমন নাকি দিনকে নিয়ে আসবে জিন্দেগিতে, কিন্তু মনে রাখতে হবে ওই যে মুআমালাত আর মুআশারাতের লাইনে কিন্তু যদি নাকি উত্তীর্ণ না হয় তাহলে সে যা কামাইছিল দিনের লাইনে সব আস্তে আস্তে চলে যাবে। इसलिए इन किताबों में इन 5 शोबों में हमको कैसा रहना है वो सुनाया जाता है। এই জন্য এই কিতাবগুলোর মধ্যে এই 5টা বিভাগে আমরা কিভাবে জিন্দেগি যাপন করব এই কথাই বারবার শোনানো হচ্ছে। सबसे पहले ईमानियात के वाक़यात है, साहबा के वाक़यात।
এই জন্য প্রথমে হলো সাহাবাদের ইমানের লাইনে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইন কেমন ছিলেন এই কথা স্পষ্ট করা হয়েছে। इबादत के पांचों अरकान उसमें जिक्र है। তারপরে ইবাদতের 5টা আরকান, 5টা ईमान, ঈমান, नमाज, नमाज, रोजा, रोजा, ज़कात, ज़कात और हज। আল হজ। अल्लाह हमसे कैसा देखना चाहता है वो उसमें तफसील से है। আল্লাহ তাআলা এই 5টা লাইনে আমাদেরকে কেমন দেখতে চান এই কথার একদম স্পষ্ট প্রমাণ এবং দলিল এবং লাইনগুলো খোলা और হয়েছে। तीसरा मामलात है, हलाल क्या है, हराम क्या है। আর তৃতীয় হলো মুআমালাত, হালাল হারাম। हराम का निवाला पेट में चला गया तो क्या होगा, হারাম লোকমা যদি আমার পেটে চলে যায় किसी তাহলে की আমার एक কি হবে? बालिश से जमीन दबा दी तो क्या होगा। কারো যদি সামান্য একটু জমি আমি নিয়ে নেই তাহলে আমার কি वो পরিণতি হবে? बातें लिखी हुई है। এগুলোই লেখা হয়েছে এই फिर কিতাবে। चौथा চতুর্থ হলো मुआशरत लिखी है। মুআশারাত স্পষ্ট अम्मी के করা क्या হয়েছে। हुकूक, মার अब्बा কি के क्या হক, हुकूक, বাপ কি হক, बच्चों के क्या हुकूक, সন্তানদের কি হক, पड़ोसियों के क्या हुकूक, आसपास जरा ये থাকে सारी তাদের बातें কি लिखी হক। है। सिला रहमी क्या है, এই সব কিছু লেখা হয়েছে, এমনকি আত্মীয় সম্পর্ক না। और पांचवी चीज अखलाकियात लिखे गए। তারপর হলো পঞ্চম হলো আখলাকের সম্পর্কে লেখা হয়েছে। इसलिए ताकि मेहनत करने वाला रोज इसको सुनते सुनते अपनी जिंदगी तरक्की करते करते जो जिंदगी अल्लाह चाहता है ऐसी बना दे। যাতে করে রোজানা মানুষ যখন নাকি এই কথাগুলো শুনতে থাকবে আর উন্নতি করতে থাকবে, শুনতে থাকবে আর উন্নতি করতে থাকবে, তো তার জিন্দেগি ওই স্থানে গিয়ে পৌঁছবে যেটা আল্লাহ তাআলা চান। तो हमारी सादतमंदी ये है कि मेहनत में लगने के बाद हमारी जिंदगी रोज तरक्की करते हुए इस जैसी बने जैसी हमसे अल्लाह चाहता है। তা আমাদের ভাগ্য হবে তখনই, আমরা ভাগ্যবান তখনই গণিত হবে যখন কিনা রোজানা মেহনত করে আমাদের জীবনটা ওই স্তরে গিয়ে পৌঁছে যে স্তরে পৌঁছলে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি রাজি আর খুশি इसकी হবেন। फिक्र हमारे अंदर रहे, इसके लिए जोड़ होते हैं। যাতে করে আমাদের এই ফিকিরের মধ্যে দৈনন্দিন ত্বরান্বিত করি, এই জন্যই এই জোরগুলো করা क्योंकि হয়। बहुत सारे लोग वो होते हैं कि जो मेहनत में तो लगे हैं, उनकी मेहनत से और लोग दीनदार बन जाते हैं, वो दीनदार नहीं बन पाते। কিন্তু বহু মানুষ আফসোসের বিষয় এরকমও হয়ে যায়, তার মেহনত হাজারো লাখো মানুষের জন্য দিনের রাস্তা খুলে যায়, কিন্তু সে দিনের লাইনে আর অগ্রগতি অর্জন করতে পারলো না। और खुदा ना करे अगर कोई ऐसा आदमी है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह उनसे सख्त नाराज होंगे। যদি নাকি এরকম কেউ করে, আল্লাহ নারাজ, আল্লাহ না করে, এরকম যদি কেউ হয়, এই অবস্থানে কেউ হয়, তাহলে কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার প্রতি কিয়ামতের দিন শক্ত নারাজ হবেন। किताबों में आता है एक आदमी को अल्लाह जहन्नम में डालेंगे, কিতাবের মধ্যে আসে এক ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নামে ফালাইবেন, उसके पेट से उसके आंत बाहर आ जाएंगे তার পেট থেকে তার নাড়ি বুড়ি সব বাইরে এসে যাবে, और वो आंत उसके इर्द गिर्द लपटेंगे আর সে চতুর্দিকে ঘুরপাক খাইতে থাকবে, और सख्त बदबू मारेगा। আর ওইখান থেকে শক্ত বদবু প্রকাশ পাবে। तो लोग उससे पूछेंगे कि भाई तुम कौन हो। লোকজন জিজ্ঞাসা করবে, ভাই তুমি কে? हमको पहले से जहन्नम में बहुत तकलीफ हो रही थी और तेरे आने से और ज्यादा तकलीफ हो गई। হাই हाय আমরা জাহান্নামে তো আগে থেকেই কষ্টে ছিলাম, তুমি আসার পরে আমাদের জাহান্নামের কষ্ট যে আরো বেড়ে গেল। तूने क्या गुनाह किया है। তুমি কি গুনাহ করলে ভাই? तो लोग उसको पहचान लेंगे को तू तो वो आदमी है जो लोगों में बयान करता था, तबलीग करता था, लोगों को दीन की बातें सुनाता, तो वही है। লোকজন তাকে চিনিবে, ও আরে তুমি তো ওই লোক যে নাকি লোকজন তোমাদের তবলিগ করতে, মানুষকে ভালো কথা বলতে, মানুষকে দিনের কথা বলতে, তুমি সেই লোক না? तो वो कहेगा हाँ मैं वही हूँ। তখন লোকজনের এই কথার প্রশ্নে সে বলবে, হ্যাঁ ভাইয়া আমি ওই লোক। तो वो पूछेंगे कि तू यहाँ कैसे आ गया। তো লোকজন বলবে, তুমি এখানে কেন আসলে? तो वो ये कहेगा कि मेरे कहने मैं लोगों को तो समझाता था, खुद उस पर अमल नहीं करता था, उसकी सजा दी जा रही है। শেষ পেশ সেই কথা বলতে বাধ্য হবে যে আমি তো লোকজনকে বলতাম, লোকজন মানতো, কিন্তু আমি নিজে যে মানতাম না, নিজে যে করতাম না, এই জন্যই আমার এই পরিণতি। ये गफलत हमारे अंदर ना हो जाए, इसकी ये फिक्र का मजलिस है। যাতে করে এই রোগ আমাকে পেয়ে না যায়, এই জন্যই এই মেরে ভাই চিন্তা ফিকিরের মজলিস। क्योंकि औरों की ज़िंदगी दीनदारी वाली बने ना बने उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। অন্যের জিন্দেগি দিনদার হবে কি হবে না এই লাইনে কিন্তু আমার জিম্মাদারি নাই, मगर हमारी ज़िंदगी दीनदारी वाले बने उसके हम जिम्मेदार हैं। কিন্তু নিজের ব্যাপারে 100% আমাকে দিনদার বানাইতে হবে, এই এর জিম্মাদারি কিন্তু 100% আমি। औरों पर मेहनत के हम मुकल्लफ हैं, उनके अंदर दीन दाखिल करने के हम मुकल्लफ नहीं हैं। অন্যদের উপর মেহনত করার জন্য আমাকে হুকুম করা হয়েছে, কিন্তু এমন না আমি অন্যজনকে দিনের মধ্যে খাড়া করাই দিতে পারবোই। मगर मेरी ज़िंदगी में दीन दाखिल हो उसका तो मैं मुकल्लफ हूँ। কিন্তু আমাকে হুকুম করা হয়েছে তোমার জীবনে যেন দিনদারি আইসা যায়। शैतान हमारा दुश्मन है। শয়তান আমাদের একদম প্রকাশ্য দুশমন। पहले तो वो हमको तबलीग में नहीं लगने देता, প্রথমে তো শয়তান চায় না যে আমরা তবলিগে লেগে যাই, और अगर लग गए तो फिर वो मेहनत ये करता है कि इस तबलीग से ये फ़ायदा ना उठाए।
কয় যদি লাইগা যায় শয়তান কবে আচ্ছা লাগজোর তবলিগ থেকে কিন্তু উপকৃত হবে না। तो अपनी जात की फिक्र से बेफिक्र कर देता है। তখন সে সর্বপ্রথম যেটা করে নিজের ফিকির থেকে তাকে গাফল বানায় দেয়। तो ये फिक्री हमारी दूर हो जाए, इसके लिए फिक्रों के मुदाखरे के लिए हमारे इस मजमे को जमा करते हैं। এই উদাসীনতার রোগে আমাকে না পেয়ে যায়, এই জন্যই এই মজলিসকে বলা হয়েছে ফিকিরের মজলিস। कि मेहनत करते करते अगर हमारे अंदर सुस्ती आई है तो सुस्ती दूर हो जाए, মেহনত করতে করতে যদি নাকি একটু কি এসে যায়, অলসতা এসে যায়, এই অলসতা যাতে দূর হয়ে যায়। और गफलत हुई है तो गफलत दूर हो जाए। গাফলতে যদি ডুবে যায় তো গাফলত থেকে যাতে উত্তীর্ণ হইতে পারি। दीन के मामले में भी और दीन की मेहनत के मामले में भी। যেমন দিনের লাইনে গাফলত থেকে, অলসতা থেকে, অন্যমনস্কতা থেকে আমি বাহির হয়ে আসি, দিনের মেহনতের লাইনেও গাফলত। क्योंकि अगर वो वक्त पर गफलत को दूर नहीं करेगा, सुस्ती को दूर नहीं करेगा तो और कमजोरी बढ़ती चली जाएगी। যদি নাকি সে তার গাফলত আর অন্যমনস্ক এবং সুস্থি থেকে সে না আসে, তাহলে আস্তে আস্তে গাফলত, অন্যমনস্ক এবং তার এগুলো বৃদ্ধি পাইতে থাকে। फिर अल्लाह की इतनी बड़ी मेहनत की नाकदरी हो जाएगी। তখন গিয়ে আল্লাহ পাকের এত বড় দামি মেহনত করো কি হয়ে যাবে, তার কাছে বেমূল্য হয়ে যাবে। और फिर डर लगता है कि कहीं नाकदरी से ये नेमत हमसे चली ना जाए। আর যখন নাকি এত বড় নিয়ামত তার কাছে কি হয়ে যাবে, অমূল্য, মানে দাম থাকবে না, তো আল্লাহ না করে হয়তো বা এই মেহনত তার হাত থেকে ছুড়ে যাবে। क्योंकि जब नाकदरी होती है तो नेमत चली जाती है, যখন এই মেহনতের কি হয়, মূল্য দেওয়া হয় না, তখন কোনো মেহনত তার হাত থেকে उस पर जवाल आ ছুটে जाता যায়। है। তখন তার মধ্যে এক ধরনের কি জানি কয় অন্যরকম ভাব আইসা যায়, মেহনতের উপর আর তার আস্থা থাকে না। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जवाल नेमत से पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक। রাসূল মুকররম দোয়া শিখছেন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন যাওয়ালি নি'মাতিক। আল্লাহ আপনার কাছে পানা চাই যাতে করে নিয়ামত পাওয়ার পরে এই নিয়ামত যেন আমার হাত থেকে, হস্ত থেকে ছুটে না যায়। आप अपनी मस्जिदों में, अपने हलकों में देखो कितने लोग हैं जिनके 4 महीने लगे, चिल्ले लगे और अंदरून बैरून के सफ़र किए, मगर वो बैठ गए। হয়তো বা আপনি যদি একটু চোখ ফিরান দেখবেন নিজের মসজিদের আশপাশে, নিজের এলাকায় বহু মানুষ যারা 4 মাস লাগাইছেন, 40 দিন লাগাইছেন, বিদেশে সফর করছেন, কিন্তু আফসোসের বিষয় মেহনত থেকে আস্তে করে সে বসে পড়ছে। आप ऐसा समझते हैं वो बैठ गए, आप ऐसा समझते हैं कि वो बैठ गए, वो नहीं बैठे हैं। ये अल्लाह का निज़ाम होता है। হ্যাঁ, সে মনে করতেছে, আমরাও মনে করছি সে বসে গেছে, সে বসে নাই। আল্লাহ পাকের একটা নিয়ম আছে। अल्लाह की एक सिफत है अल मुक़द्दिम, আল্লাহ পাকের একটা সিফতি নাম হল আল মুকাদ্দিম, आगे बढ़ाने वाला। সামনে বাড়ানে वाला। और एक सिफत है अल मुअख्खिर, আরেকটা গুণ নাম আছে আল্লাহ পাকের আল মুআখির, पीछे करने वाला। পিছে करने वाला। जिसको चाहते हैं आगे कर देते हैं, जिसको चाहे पीछे कर देते हैं। যাকে চান আল্লাহ সামনে বাড়ায় দেন, যাকে চান আল্লাহ পিছনে করে দেন। तो हम आगे हुए हैं तो हम नहीं हुए, हमारे अल्लाह ने किया है। যদি আমরা সামনে বেড়ে গেলাম তো আমরা বাড়ি নাই, আল্লাহ বাড়াইছেন। खुदा न करे अगर हमसे नाकदरी हो तो वो पीछे करने पर भी कादिर है। আর যদি আমরা এই নিয়ামতের কদর করলাম না, তাহলে তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পিছনে করে দিবেনই। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন। हम तो लगना भी नहीं चाह रहे थे मगर अल्लाह ने लगाया। আমরা তো লাগ দিও চাইছিলাম না, আল্লাহ কি মেহেরবানি করে আমাদেরকে লাগাই দিয়েছেন। सब आदमी जायजा अपना ले, गौर करें कि जिस दिन तबलीग वाले हमारे पास आए थे पहले दिन तश्कील करने 4 महीने की, तो हमने क्या कहा था? প্রত্যেকে একটু নিজের জীবনের দিকে, অতীতের দিকে তাকাই। যেদিন নাকি প্রথম দিন তবলিগগুলো আমার কাছে আসছে, তখন আমরা তাদেরকে কি বলছিলাম একটু বলবেন কি? कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं घर जाकर 4 महीने का बैग लेकर तुम्हारे साथ आता हूँ, ऐसा कहा था? তাদেরকে এটা কথা বলছিলাম, আচ্ছা আমরা তো নাইছি, একটু দাঁড়ান, আমি ভিতরে যাচ্ছি, ব্যাগটা নিয়ে আসছি, 4 মাসের জন্য বাইরে যাবো, এই কথা বলছিলাম কি? या बचना चाह रहे थे নাকি আমরা চাচ্ছিলাম কোন রকম তার হাত থেকে বাঁচতে পারলেই হয়? कि कोई ना कोई उजर करके निकलना चाह रहे थे? চাচ্ছিলাম যে কোন রকম বিভিন্ন রকমের ওজোর, বিভিন্ন সমস্যা দেখায় খালি কাইটে পড়ুন। हम में से अक्सर उजर करके निकलना चाह रहे थे, আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই তো ওজোর দেখায় আস্তে করে ভাগতে চায়। मगर हमारे अल्लाह ने, हम बचना चाहते थे फिर भी लगा दिया। আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর বড় ইহসান যে আল্লাহ তাআলা কিনা আমরা চাইছিলাম লাগবো না, তারপর যে আল্লাহ লাগাই দিলেন। और लगाया नहीं, लगाए रखा, अभी तक लगाए हुए हैं। শুধু লাগানি নাই, লাগায় রাখছেন, এমনকি এখন পর্যন্ত লেগে আসি। अब हमारी कोशिश ये हो कि मौत तक हम लगे रहें। আর এখন আমাদের চেষ্টা হবে মৃত্যু পর্যন্ত যেন আমরা এই কাজের সাথে লেগে থাকি। तो जिस तरह इतने दिनों से लगे हैं, ये शक्ल हमारी अच्छी बनी है, लगे रहेंगे तो अल्लाह आगे का दिन भी अच्छा कर देगा। অতীত যদি নাকি আমার যেহেতু লাগা থাকার জন্য যেমন মন মস্তিষ্ক চেষ্টা ফিকির করছি, যদি কি এরকম বৃদ্ধি পাইতে থাকে তো আল্লাহ তাআলা আমাকে অবশ্যই লাগায় রাখবেন। जैसे आम दरख्त से लगा रहता है, যেরকম নাকি একটা আম গাছের সাথে লেগে থাকে। पहले छोटा सा होता है फूल, প্রথম যখন একদম ফুলের আগে হয় একটা ফুলই থাকে, फिर थोड़ा सा होता है खट्टा, তারপরে ছোট্ট একটা দেখা যায়, এটা হলো একদম টক, মজা না। कलर भी हरा होता है, তো এটার কোনো মজাই হয় না, রং থাকে না, लेकिन लगा रहता है। কিন্তু সে লাইগা থাকে। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सब चीजें बदल जाती है, তখন আস্তে আস্তে দেখা যায় তার সব কিছুই পাল্টায় যায়, कलर भी बदल जाता है, কালারটাও পাল্টায় যায়, साइज भी बदल जाती है, সাইজও পাল্টায় যায়। खट्टापन मीठेपन से आ जाता है। আগে ছিল কেমন জানি মজাই না, টক কেমন জানি, फिर এখন बड़ी আস্তে कीमत মিষ্টি হয়ে उसकी যায়। होती है।
তারপর তো তার দাম হয়ে যায়। और मगर वो कट के गिर जाए तो যদি নাকি অর্ধেক রাস্তায় সে আস্তে फिर করে झाड़ू পড়ে গেল, लगाने वाला झाड़ू में निकाल देता है। তখন দেখা যায় বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কাজের মধ্যে লাগায় নেয়। इसलिए एक कोशिश हमारी है कि अल्लाह ने जो तौफीक दिया उसमें हम लगे रहें। এই জন্য আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুক, আমরা যেন এই কাজের সাথে লেগেই থাকি ইনশাআল্লাহ। वो उस वक्त होती है जब हम उसकी कदर करें। কিন্তু কখন লাগিয়ে থাকতে পারবো? যখন নাকি এই নিয়ামতের কদর করব। जो आदमी कदर करता है वो लगा रहता है। যে নাকি এই নিয়ামতের কদর করবে, আল্লাহ তাকে লাগায় রাখবেন। उसकी पहली कदर ये है कि इस तबलीग से जो चाहा जाता है कि मैं दीनदार बनूं, तो अपने आप को दीनदार बनाते चले जाना। এই নিয়ামতের প্রথম কদর হলো যে এই মেহনতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা দিন চান, আমিও দিন চাই, তো দিনদারির মধ্যে যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাই। क्योंकि पूरी दीन की मेहनत के लिए नहीं है, वो एक मकसद के लिए है। কারণ দিনের মেহনতের জন্য না, একটা উদ্দেশ্যে। वो क्या है कि हम दीनदार बने। ওই উদ্দেশ্য হলো আমি আপনার জন্য দিনদার বনি, अल्लाह के अहकामात हमारी जिंदगी में आए, আল্লাহ পাকের হুকুম আহকাম আমার জীবনের মধ্যে প্রকাশ পায়, और नबी के तरीकों के तरतीब पर आ जाए, এবং রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতায় হওয়া দিনের জিন্দেগির মধ্যে আমার জীবন হয়ে যায়। तो ये इस मेहनत की कदर है। এইটাই হলো এই মেহনতের আসল মূল্যায়ন। दूसरा, जिनकी जिम्मेदारी हमारे जिम्मे है उसकी फिक्र हमारे अंदर आ जाए। দ্বিতীয় হলো দিনের জিম্মাদারি আমার আপনার, এই জন্য আমি আপনি সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ি। तो हमारे जिम्मे एक अपनी जिम्मेदारी है। যেমন নাকি আমি নিজের ব্যাপারে জিম্মাদার, दूसरा हमारे मातहतों की जिम्मेदारी है। এমনি ভাবে আমার আশেপাশে আমার আন্ডারে যারা আছে তাদেরও জিম্মাদার আমি। हमारे मातहत बीवी, बच्चे, नौकर, गुलाम, ये सब जो है वो हमारे मातहत, उनकी जिम्मेदारी हमारे जिम्मे है। আমার আন্ডারে যারা আছে, যেমন নাকি আমার বিবি, বাচ্চা, আমার কর্মচারী, এরকম ভাবে আমার যারা আছে তাদের জিম্মাদার আমি নিজে। आम पब्लिक की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे दीनदारी लाने की नहीं है, दीन की मेहनत की है, मगर हमारे अहलो अयाल के अंदर तो दीनदारी लाने की जिम्मेदारी हमारे अंदर है। আম পাবলিকের জিন্দগিতে দিনদারি ফুটায় তোলার মেহনত জিম্মাদারি আমার আপনার উপর মেহনত করার জিম্মাদারি, কিন্তু আমার আন্ডারে যারা রয়ে গেছে, আমার মাথা হাতে যারা রয়ে গেছে, তাদের জিন্দগিতে দিন ফুটায় তোলার জিম্মাদারি আমার। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, नबी जी अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। আল্লাহ তাআলা রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম করছেন, আপনি নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। तो हर आदमी ये सोचे कि मेरे घर में तबलीग में लगा हूँ, मेरे से बहुत सारे लोग तबलीग में लगे, हमारे दीन हमारे घर में कितना दाखिल हुआ। এই বিষয়ে সবাই চিন্তা করতে হবে যে ভাই আলহামদুলিল্লাহ পাক আমাকে তবলিগের মেহনতে লাগাইছেন, আর দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমার জীবনেও পরিবর্তন নিয়ে আসছেন, আশপাশেও পরিবর্তন নিয়ে আসছেন, কিন্তু দেখার বিষয় হলো আমার ঘরের মধ্যে দিনদারি কতটা কায়েম হয়েছে। हमारे घर वालों की दीनदारी को हमसे अल्लाह पूछेगा। আমার ঘরের জিন্দগিতে আমার বিবি বাচ্চারা, আমার মাথায় হাতে যারা হয়ে গেছে, তাদের জিন্দগিতে দিনদারি কত আসলে এই লাইনে কিন্তু আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बात का मफहूम है, हर आदमी की औलाद या तो उसके लिए जन्नत है या जहन्नम है। রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কওলের সারমর্ম হলো, প্রত্যেকটা মানুষের 6 সন্তান হয়তোবা তার জন্য জান্নাতের কারণ হবে অথবা তার জাহান্নামের কারণ হবে। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने पनाह मांगी है कि मेरी औलाद मेरे लिए वबाल न बने, मिन वलदिन यकूनु अलैया वबालन, कि अल्लाह मेरी औलाद ऐसी न बने जो मेरे लिए वबाल जान बन जाए। রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু দোয়া শিখাইছেন, যার মাফহুম হলো, আয় আল্লাহ এমন সন্তান থেকে পানা চাই যেই সন্তান কিনা আমার জন্য জবাবদিহিতার কারণ হবে, ওবাল হবে, আমার জন্য মুসিবত হবে। औलाद राहत का भी जरिया बनती है, औलाद दर्द सर भी बन जाती है। সন্তান হয়তো বা আমার সুখের কারণ হবে অথবা আমার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে যাবে। तो मेरी औलाद की मैंने क्या फिक्र की है। এখন আমি আমার সন্তানের ব্যাপারে কতটুকু চিন্তা করলাম। अगर आज मेरी मौत आ जाए तो मेरी औलाद को मैं किस हाल में छोड़ कर जा रहा हूँ। যদি নাকি এমন হয় যে আলহামদুলিল্লাহ এই মেহনতের দ্বারা আমি নিজে কি হইলাম, तो उसके लिए मेरे घर में जो मुझे मेहनत करनी है वो मुझे करनी पड़ेगी। এই জন্য আমার ঘরের মধ্যে যে মেহনতটা করা দরকার তা আমাকে অবশ্যই করতে হবে। तो हमारे घर की मेहनत, একটা হলো আমার ঘরের মেহনত। हमारी दुख ये है कि हम अक्सर घर में वक्त नहीं देते हैं। কিন্তু মাসলা হলো আমরা কি না घरेর মধ্যে সময় দিতে পারি না। सबको वक्त देते हैं, घर वालों को नहीं देते। সবাইকে সময় দেয়, কিন্তু সময় যাদেরকে দেয় না তারা হলো ঘরের পরিবার পরিজন। अक्सर तबलीग वालों की औलादें तबलीग में नहीं है। এই জন্য যদি বলি দুঃখী সদি বলবো, অধিকাংশ তবলিগ ওলাদের সন্তানরা তবলিগের মধ্যে নাই। आप गौर करके देख लो, যদি আপনারা একটু চকুরান औरों पर हमारी जितनी मेहनत है हमारी औलादों पर इतनी नहीं है। অন্যদের উপর আমরা যেরকম ভাবে মেহনত করে থাকি, সন্তানের উপর এরকম মেহনত করে থাকি না। और जो है वो भी ऐसी है जिससे घर में माहौल खराब हो जाए। আর যারাও লাগছে তারাও কিনা এরকম ভাবেই লাগছে যার দ্বারা তো ঘরের পরিবেশটা উন্নতি হওয়ার পরিবর্তে অবনতি হয়েছে। हम यहाँ तबलीग में से जाते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारा तबलीग में वक्त लगा, तब जो हमने सीखा है वो सब घर में चालू कर दें। এখন বলেন আমরা तबलीगের মধ্যে লাগা যা কি শিখছি তা যেন সব ঘরের মধ্যে চালু করে দিই। तो हम क्या करते हैं, घर में जाकर ऑर्डर करते हैं, এখন ঘরের মধ্যে আমরা কি করি, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी,
এই নামাজ পড়ছো কি পড়ো নাই, ये किया नहीं किया, এটা করছো কি করছো না। तो इसके जरिए से घर में चिड़चिड़ा माहौल बन जाता है। এখন এটার দ্বারা ঘরের মধ্যে একটা কেমন জানি মানে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। बीवी में भी नफरत आती है, बच्चों में भी नफरत आती এই है। ভীতির কারণে সন্তান এবং বিবি সবাই আমাকে যেন একটু ঘৃণার চোখে দেখা আরম্ভ করে। फिर हालत ये हो जाती है कि एक दरवाजे से हम दाखिल होते हैं, दूसरे दरवाजे से बच्चे बाहर जाते हैं। তো অবস্থা এমন সৃষ্টি হয় যখনই সন্তানরা আমি আসতেছি তো আমি একদিক দিয়ে ঢুকি, সন্তানরা আরেক দিক দিয়ে হুড় করে বাহির হয়ে যায়। तो फिर क्या करना चाहिए? এখন তাহলে কি করা দরকার? तरीके से अगर मेहनत होगी तो फिर हमारी फिक्रें घर में मुंतकिल होगी। যদি নাকি সুন্দর পন্থায় মেহনত করি তাহলে এই মেহনত আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে। उसकी सबसे पहली जो रास्ता है वो घरवाली को अपनी फिक्रों में शरीक करना। ওইটা সবচেয়ে প্রথম স্রোত হলো বিবিকে আমার মেহনতের সাথে শরীক सुबह में করা। आपने सुना एक मर्द का बनना, एक मर्द का बनना, और एक औरत बन गई तो एक नस्ल बन जाती है। হ্যাঁ, সকালে আপনারা শুনছেন একজন পুরুষ যদি নাকি নিজের জিন্দগি বিগড়ে নেয় তো একজন পুরুষই বিগড়াইলো, কিন্তু একটা মা যদি নাকি জিন্দগিটাকে পাল্টায় নেয় তার অর্থ হলো কি একটা পুরা জি কি করা ভাইয়া একটা পুরা কি ফ্যামিলি। इसलिए आपने सुबह मुज़ाकरे में सुना कि बच्चे माँ के ताबे होते हैं। আপনারা সবাই শুনছেন বাচ্চারা মায়ের কি হয়ে থাকে অনুকরণ করে থাকে। तो माओ का बन जाने से बच्चे बन जाते हैं। মা যখন নাকি সুন্দর জীবন যাপন করে বাচ্চারাও সুন্দর জীবন যাপন করে। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मर्द का दीन दरवाजे की चौखट तक और औरत का दीन घर के अंदर तक। এই জন্য হজরতজি বলতেন পুরুষের দিনদারির মেহনত কত রাখ যায় ঘরের চৌকাট পর্যন্ত, ওই যে আমরা ঘরের দরজা যেটা। আর মা বোন যদি দিনদার হয় ঘরের একদম প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় একদম রন্ধে দিনদার उसको कहते हैं घरवाली, वो घर की वाली होती है। তাকে बला হয় ঘরওয়ালি, ঘরের মালিক। वो घर को चलाती है, সেই ঘরকে চালায়। बच्चे उसी के ताबे होते हैं, বাচ্চারা তারই হাতের, और बच्चों के अब्बा भी उसी के ताबे होते हैं। এমনকি বাচ্চাদের বাপও তার হাতেরই কি হয়, যেরকম নাচায় যেরকম লড়াই এরকম লড়ে। वो जो कहती है ऐसा ज़हन बनाती है कि हमको भी करना पड़ता है। সে যেরকম চালাইতে চায় ওইরকম ভাবে আমাকেও চলতে বাধ্য হইতে হয়। अगर वो अच्छे जहन की बन गई तो वो हमारी फिक्रों में पूरे घर को दीनदार बना देगी। সে যদি নাকি ভালো জেহেনের হয় তো আমার চাহাতটাকে ঘরের মধ্যে এমন ভাবে পরিচালিত করবে, এমন সবাইকে এই ফিকিরমান করবে, সবাই দিনদার और হবে। अगर वो फिक्रमंद नहीं बनी तो हमारे घर को हम नहीं बना सकते। যদি নাকি সে এই লাইনে ফিকিরমান হলো না তাহলে আমি যতই চেষ্টা করবি। इसके लिए सबसे पहले घरवाली को अपने फिक्रों में शरीक करना है। এই জন্য সর্বপ্রথম ঘরওয়ালিকে আমার ফিকিরের সাথে শরীক করতে और হবে। घरवाली को फिक्रों में शरीक करने के लिए क्या करेंगे? এখন ঘরওয়ালি যাতে আমার ফিকিরমান হয় এর জন্য কি করণীয়? रोजाना 1-2 घंटे बयान करेंगे? তাইলে কি রোজানা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বয়ান করব? का बयान नहीं है, না, বয়ান না। का उसको अपनी फिक्रों में शरीक करने के लिए उसको अपनी मोहब्बत देनी है। এই জন্য তাকে আমার ফিকিরের সাথে ফিকিরমান করতে হলে তাকে 100 ভালোবাসা মহব্বত দিতে হবে। उसको अपनी मोहब्बत में शरीक करें, उसको इतनी मोहब्बत दें कि उसको महसूस हो कि मेरा शौहर मुझे सबसे ज़्यादा चाहता है। সে যাতে এই কথা বুঝতে পারে আমার স্বামী আমাকে সবচেয়ে আগে রাখে, আমাকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করে। ये मोहब्बत देने की चीज़ है, लड़ने की चीज़ नहीं है। এই মহব্বত দেওয়ার জিনিস, মহব্বত নিয়ে আপোষে ঝগড়া করার জিনিস না। सबसे पहला दुनिया का रिश्ता जो है वो बीवी है। সর্বপ্রথম বিবির সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয় যিনি, সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু যিনি, তিনি হলেন কে? বিবি। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ बीवी बनाई, दुनिया का पहला रिश्ता बीवी है। দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রথম আত্মীয় সে কে? বিবি। হযরত আদম আলাইহিস সালামের সাথে প্রথম যে সম্পর্কটা কায়েম করে দিয়েছেন और आखिरी रिश्ता वो भी बीवी है। আর সর্বশেষ সম্পর্ক যেটা সেও তাও বিবি। जन्नत में बीवी के साथ जाएंगे। জান্নাতে মানুষ যখন যাবে তখন তার সাথে তার বিবি पहला থাকবে। रिश्ता भी बीवी, आखिरी रिश्ता भी बीवी। প্রথম সম্পর্ক বিবির সাথে, শেষ সম্পর্ক বিবির সাথে। तो वो छोटी छोटी बातों में लड़ने का रिश्ता नहीं है। তো সাধারণ বিষয়ে আপোষে ঝগড়া ফাসাদের মধ্যে লিপ্ত হয়ে अगर लड़ाई होती रहेगी तो उसमें नफरत आ जाएगी। যখনই আপোষে কি হইতে থাকবে, লড়াই ঝগড়া হইতে থাকবে ছোট ছোট বিষয়ে, তখন মহব্বতের পরিবর্তে अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनको मोहब्बत देते थे, রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মা জানদেরকে মহব্বত দিতেন। साथ में खाने बैठते थे সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম কাছেই ছিলেন। और खाने बैठते थे तो उसको दिखाते थे मोहब्बत। তো দেখছেন ওনারা কিভাবে রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয় স্বজনকে মহব্বত। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैठे हैं, अम्मी जान ने गोश्त उठाया और यूं खाया और रखा। রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় করছেন, তো গোশত তুলছেন, খাইছেন, রাখছেন। तो जहाँ से अम्मी जान ने उठाया था उसी को अल्लाह के नबी ने उठाया। না, আম্মাজান খাইছেন, আম্মাজান খাইয়া রাখছেন, যেখানে রাখছেন যে দিক থেকে আম্মাজান খাইছেন নবীজি ওইখান থেকে খাওয়া শুরু করছেন। वो गोश्त अल्लाह के नबी ने उठाया और खाया नहीं, उसको दिखाया यूं कि देख मैं वही मुंह लगा रहा हूँ जहाँ तूने मुंह लगाया था। मोहब्बत दिखाने की चीज़ है, खाली कहने की चीज़ नहीं। फिर वहीं से खाया जहाँ से अम्मी जान ने खाया।
কয় রসুল মোহাম্মদ শুধু খানেই নাই, প্রথমে দেখাইছেন আম্মাজানকে, দেখো দেখো তুমি যেখানে দেখাইছো না, আমি কিন্তু ওইখান থেকেই খাইতেছি। উনি বলেন যে শুধু মহাব্বতটা শুধু দেখানোর জিনিস, মহাব্বতটা কি দেখানোর জিনিস, প্রকাশ করার জিনিস। রসুল মোহাম্মদ প্রকাশ করছেন, তুমি যেখানে দেখাইছো আমি ওইখান থেকে দিয়েছি, তুমি যেখানে মুখ লাগাইছো আমি এখানে মুখ লাগাই। अम्मी जान ने पानी पिया, কয় আম্মাজান পানি পান করছেন, अल्लाह के नबी ने गिलास उठाया, রসুল মোহাম্মদ ওই গ্লাসটাই নিলেন, अभी पानी पिया नहीं, এখনো পানি পান করেন নাই, उनको दिखाया ওনাকে দেখাইছেন कि देख तुमने जो होठ लगाया वहीं मैं भी होठ लगा रहा हूँ। তুমি যেখানে ঠোঁট লাগাইছো ওইখানে আমিও ঠোঁট লাগাচ্ছি। ऐसी मोहब्बत घर में देते थे। এই জন্য এরকম ভাবে ঘরের মানুষকে মহাব্বত দেখাইতেন। उनके মহাব্বত, नाम था आयशा, ওনার নাম কি ছিল? लेकिन मोहब्बत में कभी फरमाते थे या आयशो, यूं फरमा या आयशो, यूं कहते थे। রসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাকে এমন ভাবে ডাকতেন যে ইয়া আয়েশা, মানে মহাব্বতের मोहब्बत में মহাব্বতে এমন ভাবে মুখটা ভইরা ডাকতেন। कभी यूं फरमाते थे या हुमैरा, কখনো কখনো নবী কইতেন ইয়া হুমায়রা। एक मर्तबा फरमाया आयशा जब से मुझे पता चला कि जन्नत में तू मेरे साथ रहने वाली है, मुझे मरने का गम ही खत्म हो गया कि कोई बात नहीं मर गए तो आयशा मेरे साथ है। इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, आयशा मुझे जब से पता चला जन्नत में तू मेरे साथ रहेगी, मुझे मरने का गम ही खत्म हो गया, आयशा मेरे साथ है। ऐसी मोहब्बत दिखा रहे हैं। কয় যেদিন থেকে কিনা কয় রসুল মুহাম্মদ মহাব্বতটা কিভাবে প্রকাশ করছেন, কয় আয়েশা যেদিন থেকে আমি জানতে পারলাম আল্লাহ তাআলা জানাইছেন যে জান্নাতে তুমি আমার সাথে আমার বিবি হিসাবে থাকবে, ওই দিন থেকে তো আমার মরার চিন্তা শেষই হয়ে গেছে। কারণ কি অসুবিধা নেই, কোনো আপত্তি নেই, সব হারাই ফেললো, কাকে হারাবো না? আয়েশাকে হারাবো না, আয়েশা তো আমার সাথে আসেনি। এমনভাবেই প্রকাশ করতেছেন যে আয়েশা সিদ্দিকার মনটা একেবারে মানে মহাব্বতে ভরপুর হয়ে গেছে। हालांकि उन अज़वाज मुतहरात आपस में सौकने थी, लेकिन हर एक को अल्लाह के नबी राजी रख रहे हैं। আম্মাজানরা অনেক ছিলেন, আপসে সতীন যারা হয় একজন আরেকজনের সাথে একটু সামান্য দূরত্বে থাকি, কিন্তু রসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার ব্যাপারে এমনভাবে মহাব্বত পেশ করতেন সবাই খুশি হয়ে যেতেন। रोजाना हर घरवाली को टाइम देते थे রোজানা প্রত্যেক আম্মাজানকে সময় দিতেন कि फजर की नमाज के बाद से लेकर इशराक तक मस्जिद में बैठते थे, फिर इशराक के बाद हर घर वालों की खबर पूछते थे। কয় ফজর থেকে ইশরাক পর্যন্ত ঘরে থাকতেন, মসজিদে থাকতেন, তারপরে প্রত্যেক আম্মাজানের ঘরে যেতেন, সবার অবস্থা দেখতেন, সবার অবস্থা। हम घर में टाइम नहीं देते हैं, কিন্তু আমাদের অবস্থা হলো আমরা ঘরে সময় দিই না, घर में जाते हैं मोबाइल में लगे रहते हैं। ঘরের মধ্যে গিয়েই হয়তো বা মোবাইলে লেগে যাই, घर में मोबाइल न चलाएं। ঘরের মধ্যে গিয়ে মোবাইল যেন না চালাই। हमारा घर बीवी भी मोबाइल में, हम भी मोबाइल में, बच्चे भी मोबाइल में, हमारे घर से दीन रुखसत हो गया। কয় ঘরের মধ্যে গিয়ে যদি আমিও মোবাইলে থাকি, বিবি সাহেবও মোবাইলে, বাচ্চাও মোবাইলে, এই ঘরের মধ্যে দিনের কোনো জায়গা আছে কি? না, দিন আস্তে করে বাইরে হয়ে চলে যাবে। बच्चों को वक्त दें हम, বাচ্চাদেরকেও সময় দেওয়া। जिन बच्चों को हमसे सवाल किया जाएगा उसको हम टाइम नहीं दे रहे हैं। মানে বাচ্চারা আমাদের জন্য অপেক্ষা থাকে, কিন্তু আমরা তাদেরকে সময় দিই না। और जब घर में जाते हैं तो बच्चों को नहीं टाइम देते, मोबाइल को टाइम देते हैं। ঘরের মধ্যে গিয়ে বাচ্চাদেরই সময় না দিয়ে সময় দিই মোবাইলকে। हम इसलिए टाइम नहीं देते, तकाजा तकाजा तकाजा। আমরা কি বলি এই সমস্যা, এই তাকাজা সেই তাকাজা, বিভিন্ন তাকাজায় এমন ভাবে আমরা নিমজ্জিত যে हमारे नबी বাচ্চা अलैहिस्सलाम आलमी नबी हैं, আমাদের নবী তো বিশ্ব নবী, लेकिन फिर भी बच्चों को टाइम दे रहे हैं। তারপরও বাচ্চাদেরকে সময় দিতেন। जब बच्चे छोटे छोटे थे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनके साथ खेलते थे। বাচ্চারা যখন ছোট ছিলেন তো ছোট বাচ্চারা কি চায়? घर में यूं খেলো। घोड़े बन जाते थे নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোরা বানিয়ে দিতেন। हसन हुसैन यहाँ बैठते थे হাসান হোসেন রাদিয়াল্লাহু নবী और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम घर में यूं घूमते थे। রাসূল মাকরুম ঘরের মধ্যে চক্কর লাগাইতেন। जब हसन हुसैन बड़े हो गए तो अल्लाह के नबी फरमाते थे आ जाओ चलो कुश्ती खेलेंगे। হাসান হোসেন রাদিয়াল্লাহু যখন বড় হয়ে গেছেন তখন কি কয়, আসো একটু কুস্তি লাগি। तो दोनों भाई को कुश्ती लड़ाते थे। তো দোনো ভাইকে কুস্তি লাগাই দিতেন। तो घर में बच्चों के साथ हुजूर खेलते थे। রাসূল মাকরুম ঘরে সময় দিতেন, বাচ্চাদের সাথে খেলতেন। हमारे बच्चों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, আমাদের অবস্থা হলো বাচ্চাদের জন্য আমাদের সময় নাই। तो हमारे बच्चों में तबलीग नहीं है। এই জন্য বাচ্চাদের মধ্যে দিনদারি अक्सर तबलीग वालों की औलाद तबलीग में नहीं है। এই জন্য বলেন অধিকাংশ তবলিগওয়ালাদের সন্তানরা তবলিগের জগতে নাই। हम टाइम देते नहीं और जब कोई बात बड़े हो जाते हैं तो सख्ती करते हैं সময় তো আমরা দেই না, তারা যখন বড় হয়ে যায় তখন আমরা গোসা করি, और सख्ती से उनमें नफरत हो जाती है। তখন ওই যে টাইট করি শক্তি করি তখন তাদের মধ্যে একদম हमारे बुजुर्ग फरमाते थे जब तुम्हारे बच्चों के जूते तुम्हारी साइज के हो जाएं तो उनको दोस्त बनाकर संभाल लो, वरना मस्जिद के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं जो उनको दोस्त बनाकर बर्बाद कर देंगे। উনি বলেন যে তোমাদের বাচ্চাদের জুতার সাইজ যখন নাকি তোমার সাইজের সাথে মিলে যাবে তখন তাদেরকে দোস্ত বানায় নাও। আর যদি তোমরা তাকে দোস্ত না বানাও, মসজিদের বাইরে অনেক মানুষ অপেক্ষা আছে তারা নাকি তাদেরকে দোস্ত বানায় নিবে, তখন বাচ্চা তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। बच्चों को दोस्त बनाकर संभालना है, বাচ্চাদেরকে নিজের সঙ্গী দোস্ত বানায় নিতে হবে। हम हमारी मेहनत से पूरी दुनिया में दीन जिंदा हो रहा है, तो मेरे घर में हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी हमें फिक्र करनी पड़ेगी। আমাদের মেহনতের দ্বারা পুরো দুনিয়াতে দিন জিন্দা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু আমার মেহনত আমার ঘরের মধ্যে দিনদারি জিন্দা হচ্ছে কি হচ্ছে उसके না। तरीके से हमारे घर में हम इसको जिंदा करें, এই জন্য সুন্দর পন্থায় ঘরের মধ্যে দিনদারিকে জিন্দা করতে হবে। इसका अल्लाह हमसे
मुझसे सवाल करेगा। আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে আমাকে কিন্তু প্রশ্ন করবেন। खाली 10 मिनट की तालीम, वो उसके साथ अगर हमारे रवैये ठीक नहीं है तो 10 मिनट की तालीम से काम नहीं बनेगा। শুধু 10 মিনিটের তালিম দ্বারা যদি আমি আমার অবস্থানকে পরিবর্তন না করি, তাহলে কি এই 10 মিনিটের তালিম দ্বারা ঘরের পরিবর্তন হবে কি? हमारे घर में हमारे रवैये अच्छे हों। ঘরের মধ্যে আমার অবস্থান, আমার মন মস্তিষ্ক ঘরের মধ্যে যেন ঠিক হয়। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि अगर तुम्हारा रहना अच्छा नहीं हुआ तो तुम्हारी सारी मेहनत 10 मिनट में बीवी साफ कर देगी। তোমার মেহনত যদি ঘরের মধ্যে অবস্থান যদি ঠিক না হয়, মন মস্তিষ্ক যদি ঘরের মধ্যে সুন্দর না হয়, তাহলে তোমার মেহনত, শত মেহনতকে 10 মিনিটে বিবি সব পানি পিলাই দিবি। कि हमने एक बच्चों को समझाने के लिए बैठे, लेकिन 23 घंटे घर में लड़ते रहते हैं और 1 घंटा समझाया, तो जब हम समझा कर बाहर निकलेंगे तो बीवी बच्चों से कहेगी देखा तुम्हारे अब्बा को, कितने बड़े बुजुर्ग बन रहे थे, कैसे कैसे, और घर में गाली बकते हैं, लड़ते हैं। तो हमारी 1 घंटे की तकरीर 1 मिनट में साफ कर देगी। আমরা কি না বাইরে মেহনত করলাম, 1 ঘন্টা ঘরে মেহনত করলাম, অনেক বুঝাইলাম, সব কিছু করলাম, বিবি সাহেবকে কিন্তু জেহান বানাই নাই। তা আমি যখন নাকি বুঝাই সব কিছু ওকে করে দিয়ে একদম সব বুঝির উপর আইসা গেল, এমন পরিস্থিতি রেখে আসলাম, আমার বিবি হঠাৎ করে এসে গেলো, তোমার আব্বার কথা শোনো, আরে তোমার আব্বার কথাবার্তা শুনছে, এই সেই এগুলো কইয়া আমার সারা দিনের মেহনতটাকে 2-1 মিনিটে সব শেষ করে দিবি। इसलिए घरों में हम अच्छे रवैयों से रहें और इबादत का माहौल बनाएं। এই জন্য ঘরের মধ্যে সুন্দর মন মস্তিষ্ক নিয়ে চলবো, দিনী মন মস্তিষ্ক নিয়ে চলবো এবং ইবাদতের সাথে করতে तो থাকবো। इंशाल्लाह हमारी बीवियां हमारी फिक्रों में शरीक हो जाएगी। তাহলে আমার বিবি আমার ফিকিরের ইবাদত, আমার ফিকিরের সাথে শরীক হবেন। तो सबसे पहली फिक्र हमें अपनी करनी है और दूसरा अपने घर वालों की करनी है। প্রথমে ফিকির নিজের করতে হবে, নিজের পরিবার পরিজনের জন্য করতে হবে। तो ये बहुत बड़ी आखिरत हमारी बनेगी। তাহলে আখিরাতের বিশাল বড় একটা কামাই হয়ে যাবে। तो तबलीग में हम लगे हैं, तबलीग हमको लग जाएगी। তাহলে তবলিগের মধ্যে আমরা লাগছি, তবলিগও আমাদের মধ্যে লেগে যাবে। ऐसा ना हो जाए कि हम तबलीग में लगे और तबलीग हमको नहीं लगी। যদি এমন না হয় যেন তবলিগে তো আমরা লাগছি ঠিকই, কিন্তু তবলিগে আমাকে রঞ্জিত করে না। ये पुरानों का जोड़ इसीलिए होता है कि हमारी इस जिंदगी में अगर कोई ऊंच नीच हुई है, कोई आगे पीछे हुआ है, तो उसकी फिक्र हमारे अंदर आ जाए। এই পুরানোদের জোরে এই জন্যই আমাদের জীবনে যদি নাকি একটু 19-20 থাকে, একটু ওচা নিচা থাকে, তা যেন একবার সমান হয়ে যায়, সুন্দর হয়ে যায়। आपको कोई वाज नसीहत के लिए नहीं बुलाया है। আপনাদেরকে এখানে কোনো ওয়াজ নসিহত করার জন্য ডাকা হয় নাই। माशाल्लाह आप हजरात तो खुद काम करने वाले लोग हो, আপনারা সবাই আলহামদুলিল্লাহ কাজের মধ্যে লেগেই আছেন। मगर शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, हमारे साथ हमारा नफ्स लगा हुआ है কিন্তু শয়তান আর নফস আমাদের পিছনে লাগাই আছে। कि वो पहले कोशिश ये करता है कि हम इसमें न लगें। প্রথম শয়তানের চেষ্টা করে যেন এই কাজের সাথে আমরা নাই লাগি। दूसरी कोशिश ये करता है कि लग गया तो अब तबलीग इसको नहीं लगनी चाहिए। দ্বিতীয় পর্যায়ে তো মেহনত হলো শয়তানের, তুমি তো লাগে গেছো ঠিকই, তবলিগ যেন তোমাকে টাচ না করতে পারে। कि ये दीनदार नहीं बनना चाहिए, তাইলে আর আমি দিনদার হইতে চাই না। कि खाली दीन की बातें करे, दीनदार नहीं बनना चाहिए। দিনই কথা বলে ঠিকই, আলোচনা করে ঠিকই, কিন্তু দিন তাকে मौलाना इलियास साहब के मलफूजात में है कि दीन अलग है, दीन की बातें अलग है। হযরত আলী ইসলামতুল্লাহর মলফুজাতের সারমর্ম হলো দিন এক জিনিস আর দিনের কথা আরেক জিনিস। तो हमें दीन की बातें भी करनी है, दीनदार भी बनना है। আমাদের দিনের কথাও বলতে হবে, নিজে দিনদারও হইতে হবে। इसकी हमारे अंदर फिक्र बढ़नी चाहिए। এই জন্য আমাদের মধ্যে চিন্তা, মন মস্তিষ্ক, ফিকির বাড়তে হবে। दूसरा, जो दीन की मेहनत अल्लाह हमसे ले रहा है, उसमें भी जो कमजोरी हुई हो वो दूर होनी चाहिए। দ্বিতীয় হলো দিনের মেহনত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ব্যবহার করতেছেন, এই লাইনে যত কমজোরি আছে এই কমজোরিগুলিকে আমাদের থেকে দূর করতে হবে। मैंने जैसे शुरू में आपको जिक्र किया, मौलाना इशर रहमतुल्लाह अलैह की बात की, ये बहुत बड़ी कमाई का जरिया है। যেমন নাকি আমি প্রথমেই আপনাদের কাছে আলোচনা করছিলাম, এই মেহনত হলো বিশাল বড় কামাইয়ের এবং প্রাপ্তির স্থান। कि जो आदमी दीन की मेहनत करते रहता है, मरने के बाद भी उसका दफ्तर बंद नहीं होता। যে ব্যক্তি দিনের মেহনত করতে থাকবে, দুনিয়াতে তো তার দফতর চলবেই চলবে, যখন মারা যাবে তখনও তার আমলনামা বন্ধ क्या হবে मतलब না। इसका, क्या मतलब इसका? কি এটার কথার উদ্দেশ্যটা কি? कि इसने जितनों पर मेहनत की और उसके जरिए से जितने लोग तैयार हो गए, वो जितने अब दीनदारी के अमल करेंगे वो इसके नामा अमल में आता ही रहेगा। সে যাদের উপর মেহনত করছে, তারা যাদের উপর মেহনত করবে, এই সিলসিলা চলবে, আমলনামা চলবে, সব তার আমলনামায় আসতেই থাকবে। इसलिए ये हमारी कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। এটা হলো আমার কামাই করার বিশাল বড় একটা মাধ্যম। और बाज़े लोग जिन पर हमारी मेहनत हुई है, वो हमसे ज्यादा दुनिया में काम कर जाते हैं। অনেক সময় দেখা যায় আমি যাদের উপর মেহনত করছি, আল্লাহ তাদের কাজের লাইনে আমার চেয়ে অনেক আগায় বাইরে গেছে। किताबों में आता है रुब्बा मुबल्लिगिन अवआ मिन सामे, बात सुनने वाले, बात करने वाले से आगे बढ़ जाते हैं। জি, রাওয়ায়াতের মধ্যে আসে অনেক এমন আছে যারা নাকি কথা শুনছে, যারা নাকি কথা বলছে তাদের চেয়ে অনেক আগে বেড়ে গেছে। मिसाल के तौर पर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कितने बड़े आदमी बन गए। উনি বলেন, উদাহরণস্বরূপ কয় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কত বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন कि 10 साल में आधी दुनिया पर हुकूमत की। 10 বছর তিনি অর্ধেক দুনিয়ার উপর রাজত্ব করছেন।
साहबा फरमाते हैं कि हज़रत उमर के ज़माने में हम 2 जुमा एक शहर में नहीं पढ़ते थे, एक जुमा इस शहर में, फिर दूसरी जुमा तक नया शहर फतह करके दूसरी जुमा वहाँ पढ़ते थे। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার অবস্থা সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম আজমাইন বলেন যে আমরা 2 জুমা এক শহরে পড়তাম না, অর্থাৎ এই শহরের মধ্যে এই জুমা পড়ছি, আল্লাহর কি মেহেরবানি নতুন শহর আমরা ফাতে করছি, তো দ্বিতীয়বার আবার ওই শহরের জুমা পড়ছি, ওই শহরে জুমা পড়ার পরে আবার তৃতীয় শহর, এরকম ভাবে আস্তে আস্তে इतनी तेजी के साथ इस्लाम फैला। এরকম দ্রুত সহিত জি ইসলাম। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इतने बड़े बन गए, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এত বড় বইনা গেছেন, मगर जिस आदमी ने उन पर मेहनत की थी वो इतने बड़े नहीं बन सके। কিন্তু উনি ওনার উপরে যিনি মেহনত করছেন উনি হয়তো এত প্রসিদ্ধতা এত हाँ, तो বড় उमर হতে कितने পারেন। बड़े बने? তাহলে উনি কতটুকু বলছেন? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা অবস্থান তিনি বলতেছেন যে আমার পরে রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন সারমর্ম হলো এই যে আমার পরে যদি নবী হতো তাহলে কে হইতো? ওমর হইতো। मगर जिसने उन पर मेहनत की वो इतने आगे नहीं बढ़ सके। কিন্তু ওনার উপরে যিনি মেহনত করছেন তিনি তো এত বড় वो হন कौन নাই। थी? উনি কে ছিলেন? उनकी बहन ने मेहनत की थी। এটা আমরা সবাই জানি, উনি হলেন ওনার বোন। हज़रत उमर ने उनको तमाचे मारे थे, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তাকে থাপ্পড়ই মারছেন, खून निकल गया था। রক্ত বাইরে হয়ে গেছে। तो तमाचे मारने वाला आगे निकल गया, तमाचे खाने वाला इतना आगे नहीं बढ़ सका। কয় যে তো আমার থাপ্পড় মারছে সে তো সামনে বেড়ে গেছে, যে থাপ্পড় খাইছে রক্ত রঞ্জিত হইছে সে তো সামনে लेकिन বাড়ে গেছে। क़यामत के दिन वो सारा उसके नामे अमल में आएगा जिसकी मेहनत से वो ऐसे बने हैं। কিন্তু কিয়ামতের দিন অবস্থাটা কি হবে? যত আমল হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রসার লাভ করছে, দুনিয়াতে মজুদে আসছে, সব আমল নামা হযরত। तो बाज़े मर्तबा जिस पर हमारी मेहनत होती है वो बड़ा काम करने वाले बन जाते हैं। এই জন্য দেখা যায় আমরা যাদের উপর মেহনত করি অনেক সময় সে অনেক সামনে বাইরে গেছে কাজের লাইনে। इसलिए मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस दुनिया से हमको इंसानों को कमा कर जाना है। এই জন্য হযরত ওমর পালনপুরি রহমতুল্লাহ বলতেন যে আমাদেরকে এই দুনিয়া থেকে কামাই করে যাইতে হবে। बांझ नहीं मरना। এমন না যে কামাই তো করছে, ওই যে বাঞ্জা হয় না যাদের, बांझ का मतलब যাদের ऐसी औरत कि जिसकी कोई औलाद ही नहीं होती और अकेली थी, अकेली मर गई। যাদের 6 সন্তান হয় না, একিলেই ছিল একিলেই মরে গেছে, এরকম যেন না হয়। इसलिए हमें ऐसी में नहीं मरना कि अकेले थे अकेले मर गए। এরকম না হয় নিজে নিজে আমল করছি নিজে মরে গেলাম গা। अपनी मेहनत से इंसानों को कमा कर मरना है। আমাদের মেহনতের দ্বারা হাজারো লাখো মানুষকে এই কাজের উপরে খাড়া করা যাইব। তারপর कि जिस दिन हम दुनिया से रुखसत हों हमारे पीछे हजारों काम करने वाले हम छोड़कर मरे। আমরা তো দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবো ঠিকই, আমার ব্যক্তিগত আমল নামা বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু হাজারো মানুষের মেহনত করছি, সবাই আমল করবে, সব আমল নামা আসতে থাকবে। इसके लिए क्या करेंगे? এই জন্য কি করণীয়? इसके लिए रोजाना की जो हमारी मेहनत है वो एहतिमाम से करें। এই জন্য দৈনিক যে আমলগুলো আছে ওই আমলগুলো আমাদেরকে খুব এহতেমামে ये रोजाना की 2.5 घंटे की मेहनत इंसानों को कमाने की मेहनत है। রোজানা যে 2.5 ঘন্টা, এটা হলো মানুষের কামাইয়ের স্থান, बहुत बड़ी कमाई उसके जरिए हमारी हो जाएगी। নিজের অর্জনের স্থান। कि रोजाना हम जब 2, 5, 10 आदमियों से मिले उसमें पता नहीं कौन क्या फिक्र ले लेगा, हमारी कमाई हो जाएगी। রোজানা যে আমরা 5 জন 7 জন 10 জনের সাথে মোলাকাত করব, আল্লাহ জানে তারা কত বড় ব্যক্তিত্ব হয়ে যাবেন। और एहतिमाम से महीने के 3 दिन की हम जमात बनाकर जाएं। এবং এহতেমামের সহিত মাসে 3 দিনের জন্য জমাত বানায়া যাব। एक आदमी जब 3 दिन की जमात बनाकर जाएगा तो कितनी खैर वजूद में आएगी। একটা মানুষ যখন নাকি 3 দিন জমাত বানায়া যাবে, কত ভালো কাজ ওজুদের মধ্যে এসে যাবে। सबसे पहले उसकी कमजोरी दूर होगी। সর্বপ্রথম হলো তার যে কমজোরি রয়ে গেছে তার দূর হয়ে যাবে। दूसरा, मोहल्ले से 10-15 आदमी जब अपने साथ लेकर वो गया तो वो 10-15 आदमी उसके हाथ से तैयार होंगे। যে 10-15 জন লোককে সে তৈরি করে লয়ে যাবে, তারা তাদের হাতের কামাই হবে। फिर जिस बस्ती में गया है वहां से नकद जमात बनाएगा, वहां लोगों से मिलेगा तो वहां उसके जरिए खैर वजूद में आएगी। যে এলাকায় গেলাম ওই এলাকায় গিয়ে নতুন জমাত তশকিল করলাম, তো ওইখানে কত ভালো কাজ চালু হয়ে গেল। इसलिए एहतिमाम से हर महीने हम 3 दिन लगाएं। এই জন্য খুব এহতেমামের সহিত প্রত্যেক মাসে 3 দিন और সময় साल লাগাবো। के अल्लाह हिम्मत दे हर साल 4 महीने लगाएं। আল্লাহ তৌফিক দেয় তাহলে প্রত্যেক বছর 4 মাস সময় লাগাবো। क्योंकि हमारे 1-4 महीने लगेंगे, मगर जिन लोगों को हम अपने साथ लेकर जाएंगे 4 महीने में वो बनकर आएंगे, वो हमारा बड़ा जखीरा बनेगा। আমি তো 4 মাস লাগাবো ঠিকই, কিন্তু যাদেরকে নিয়ে যাব তারা 4 মাস লাগাবে। আমার মেহনতের উসিলায় তারা একটা বিশাল বড় প্রাপ্তি অর্জন করবে। তারা যতদিন আমল করবে সব আমি পেতে থাকবো। तो हर साल अगर हमारे 4-4 महीने लग रहे हैं तो हम जिस दिन दुनिया से रुखसत होंगे हमारे हाथ से कितने लोग तैयार हो गए। প্রত্যেক বছর যদি 4 মাস লাগাই নতুন নতুন জমাত লয়ে যাই, তাহলে বলেন আমি যেদিন দুনিয়া থেকে বিদায় যাব কত মানুষ আমার পরে এই কাজের উপরে খাড়া থাকবে। সবার আমল নামাত আল্লাহ আমাকে দান করবেন। तो अपने मुल्क में फिरना है, फिर इसी फिक्रों को लेकर पूरी दुनिया में फिरना है। শুধু না এরকম না যে আমি আমার দেশের মধ্যে 4 মাস লাগাবো, আল্লাহ তৌফিক দান করে বিদেশেও যাব। और ये घबराना नहीं है कैसे फिरेंगे।
আর এই কথার ব্যাপারে আমি ঘাবড়াবো না যে ভাই কেমনে যাব বিদেশে। जिस अल्लाह ने हमको दांत दिए हैं वो रोजाना चबाने का देता है। যে আল্লাহ আমাকে দাঁত দিয়েছেন ওই আল্লাহ দাঁত দিয়ে চাবানোর জন্য যা প্রয়োজন রোজানা जिस দিচ্ছেন। अल्लाह ने पेट दिया है वो रोजाना भरने का देता है। যে আল্লাহ আমাকে পেট দিয়েছেন রোজানা পেটের চাহিদা পূরণ করার जिस জন্য। अल्लाह ने बीवी दी बीवी का खर्चा देता है। যে আল্লাহ আমাকে বিবি দিয়েছেন বিবির প্রয়োজনও দিচ্ছেন। और जिस अल्लाह ने बच्चे दिए वो बच्चों के पालने पोसने का इंतजाम करता है। যে আল্লাহ বাচ্চা দিয়েছে বাচ্চার প্রয়োজনে ওই আল্লাহই দিচ্ছেন। तो जिसकी नजर अल्लाह पर होती है उसके फैसले बड़े होते हैं। যার নজর আল্লাহর দিকে হয় তার ফয়সালা তো বড় হয়। जब अल्लाह पर नजर कमजोर हो जाती है तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। যখন আল্লাহর কাছ থেকে নজর ছুটে যায় তখন তার ফয়সালা ছোট হয়ে যায়। फैसले इतने छोटे हो जाते हैं बैरून जाने की बहुत दूर की बात है, वो 3 दिन भी नहीं जाता। क्यों? कारोबार का मसला है, बीवी बच्चों का मसला है कि जिनके नजर अल्लाह पर होती है वो बड़े बड़े फैसले करते हैं, और जब अल्लाह पर नजर कमजोर हो जाती है तो 3 दिन के फैसले भी मुश्किल होते हैं। যখন নাকি আল্লাহ পাকের উপর নজর হয় না তখন বছরে 4 মাস তো দূরের কথা, চিল্লা তো দূরের কথা, 3 দিনও তার ছুটে যায়। কেন? কয় ভাই ব্যবসা আছে না, চাকরি আছে না, বিবি আছে না, কত কিছু যে আছে আল্লাহই জানে। আল্লাহ কত ওজোরদা খারাইয়া যায়। আর যার আল্লাহর প্রতি নজর হয় তার বাহির মুলুক যাওয়া অসুবিধা হয় কি? বছরে 4 মাস লাগা অসুবিধা হয় কি? এই জন্য আমাদের নজর। हर साथी सोचे कि जब से मैं तबलीग में लगा हूं आज तक कितना लग गया मेरा। এখন প্রত্যেকেই একটু চিন্তা করা দরকার যে যেদিন থেকে তবিল লাগছি ওই দিন থেকে আমার কতদিন এমন হয়েছে যে বছরে 4 মাস আল্লাহ कितनी मरतबा 3 दिन गया उसका खर्चा, কতবার আমি 40 দিন লাগাইছি, कितनी मरतबा चिल्ले में गया उसका खर्चा, 3 দিন লাগাইছি এর জন্য যা খরচ আছে, চিল্লা লাগাইছি তার জন্য যে उसका खर्चा हमको किसने दिया। এই খরচ কে দিয়েছেন ভাইয়া? कितनी मरतबा 4 महीने गए उसका खर्चा किसने दिया। কতবার 4 মাস লাগিয়েছে খরচ কে দিয়েছেন? हमारे मोहल्ले में जमातें आई हमने खिलाया वो खर्चा। আমাদের এলাকা জমাত আসছে আমি নসরত করছি। अगर उस रकम को गिनोगे तो इतनी बड़ी रकम वो हम कहां से लाए। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তাকাদা পুরা করার জন্য যে টাকা পয়সা এই খরচ কে দিয়েছেন ভাইয়া? कि वो हमारे अल्लाह ने दिया। এই সব কে দিয়েছেন ভাইয়া? আল্লাহ। किताबों में आता है, अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाते हैं मैं अपने बंदे के साथ वो मामला करता हूँ वो जो हमसे गुमान करता है। কিতাবের মধ্যে আসছে বান্দা আমার সাথে যেরকম ধারণা করে আমি তার সাথে ওইরকমই ব্যবহার করে থাকি। अना इंदा वन्ने अब्दी भी, मैं अपने बंदे के साथ वो मामला करूंगा जो मुझसे गुमान करेगा। আমি বান্দার সাথে ওইরকম ব্যবহার করব যেরকম সে আমার সাথে ধারণা করে থাকে। अगर अल्लाह से अच्छा गुमान हुआ तो अल्लाह दहिश के दरवाजे खोल देंगे। যদি নাকি আল্লাহর সাথে ভালো ধারণা হয় তো আল্লাহ আমার জন্য বেগাইর হিসাব রিজিক খুলে দিবেন। इसलिए शैतान की बात अल्लाह ने कुरान में समझाई कि शैतान क्या करेगा। ভাই শয়তানের অবস্থান আল্লাহ আমার আপনার সামনে স্পর্শ করছে। শয়তান আমাদের সাথে কি করবে? शैतान आदमी को गरीबी से डराता है। শয়তান মানুষকে আইসা প্রথমে যে অভাব ভয়টা দেখায় তা হলো গরিব হয়ে যাবে। अश-शैतान यईदुकुमुल फ़क्र, শয়তান তোমাদেরকে প্রথম ভয় দেখায় অভাবের। तो जो डर गया वो शैतान का लुकमा बन जाता है। যে ভয় পেয়ে যায় সেই শয়তানের লোকমা হয়ে গেল। और जो अल्लाह पर उम्मीद करता है वो फैसले करता है। আর যে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখবে সে তো ফয়সালা করে। और ऐसा आदमी बहुत बड़ी खैर दुनिया से कमा कर जाता है। আর এই ধরনের মানুষ কিনা আল্লাহ পাকের মেরে ভাই আস্থা করে বিশাল বড় কামাই করে দুনিয়া থেকে वो बांझ नहीं मरता है, সে এরকম ভাবে মরে না যেমন নাকি ওই যে সমস্ত মা বোনদের বাচ্চা হয় না তাদের মতো মরে না, बल्कि अपने पीछे हजारों काम करने वाले छोड़कर मरता है। বরঞ্চ নিজের পিছনে হাজারো লাখো মানুষকে কামের উপর जो খাড়া इसके করে लिए দেয়। बहुत बड़ी कमाई है। সে তো বিশাল বড় অর্জন করলো। इसलिए हमें अल्लाह ने इसके फजल फरमाया, तौफीक दी कि हमको मेहनत में लगाया, तो हमें इसकी कदर करनी है। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে এই কাজের মাঝে লাগাইছেন, এই জন্য এই কাজের বড়ই ইহতিমাম এবং কদর করা দরকার। और उसकी कदर ये है कि जिस तरह अपनी दीनदारी की फिक्र करेंगे दीन की मेहनत को भी रोज तरक्की देंगे। এই জন্য এটার কদর হলো এই নিজে যেমন দিনী লাইনে অর্জন সামনে পারবো দিনের মেহনতের লাইনেও সামনে পারবো। रोजाना की मेहनत में सुस्ती है तो आज तौबा करके जाएंगे। দৈনিক মেহনতের মধ্যে আমার অলসতা রয়ে গেছে তাহলে আজকে তওবা করে যাব। महीने के 3 दिन में कमजोरी है उसकी तौबा करके जाएंगे। মাসে 3 দিন লাগানোর মধ্যে কমজোরি রয়ে গেছে এই লাইনে আমি তওবা করে যাব। सालाना के खरूज में कमजोरी थी उसकी तौबा करके जाना है। সালানা চিল্লা দেওয়ার ব্যাপারে আমার কমজোরি রয়ে গেছে এই লাইনে আমি তওবা और করে अगर যাব। शैतान ने हमको लुकमा बना लिया है तो उसके लुकमे से निकलना है। যদি শয়তানে আমাকে ওই ভয় দেখায় লোকমা বানায় নিয়েছে তাহলে কিন্তু এই লোকমা থেকে আমাকে বাইরে হইতে হবে। और अल्लाह के भरोसे पर बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं আল্লাহর উপর ভরসা করে লম্বা লম্বা ফয়সালা করতে कि হবে। हम बड़ी आखिरत बनाकर जाएंगे। আমরা আখিরাতের বিশাল বড় কামাই করে যাব। इसलिए इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में फिरेंगे। এই জন্য নিয়ত করি পুরা দুনিয়াতে আমরা ফিরবো। सूरज उगता है वहां भी जाएंगे, सूरज डूबता है वहां भी जाएंगे। যেখানে সূর্য উদিত ওইখানেও যাব, যেখানে সূর্য ডুবো ওইখানেও যাব। कौन ले जाएगा? কে নিয়ে যাবে ভাইয়া? आज तक किसने चलाया है? আসপন্দ কে চালাইছেন? इसलिए नियत करो 2 चीजों की, एक तो हर साल 4 महीने देंगे, और जब हमारे हजरत कहेंगे तो इंशाल्लाह हर दूसरे तीसरे साल पर बैरून के सफर का कहेंगे तो बैरून जाएंगे। নিয়ত করি দুইটা, একটা হলো প্রত্যেক বছর 4 মাস লাগবো, আর ইনশাআল্লাহ 1-2 বছর পরে আমাদের বলা যখন নাকি টাকা कौन कौन नियत करता है हर साल 4 महीने की? हर साल 4 महीने की, প্রত্যেক বছর 4 মাস। और इंशाल्लाह हजरत ने अगर मशवरा किया तो मैं भी अपने आप को बैरून के लिए पेश करता हूँ। पूरी दुनिया में फिरेंगे। এই জন্য হযরতরা যদি আমার সামনে টাকা পেশ করে
আমিও বিদেশের জন্য যাব, নিয়ত করলাম ভাই ইনশাআল্লাহ। खड़े होकर अल्लाह को अपने इरादे बताओ, একটু দাঁড়ায় আল্লাহর নিয়ম দেখাই দিই। खड़े होकर अपने अल्लाह को अपने इरादे बताओ। খারাইয়া নিজের আল্লাহকে আর নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করি। माशाल्लाह, আল্লাহ সবাইকে কবুল করে। अब सब नियत करो कि इंशाल्लाह दिसंबर तक हमें बैरून जाना है। बैठ जाओ, সবাই बैठ নিয়ত जाओ, করে ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা বিদেশ যাব बैठ ইনশাআল্লাহ। जाओ, सब बैठ जाओ, সবাই বসে পড়ি ভাইয়া, सब बैठ जाओ, সবাই বসে পড়ি। सब तशरीफ रखें भाई, तशरीफ रखें। भाई। देखो शैतान आपको निवाला ना बना दे, यहाँ से उठाकर ले ना जाए। ভাইয়া শয়তান যেন আমাদের লোকমা না বানায়, এখান থেকে না উঠাই নিয়ে যায়। हम शैतान का निवाला नहीं बनेंगे। শয়তানের লোকমা বনবো না, সবাই বসে পড়বো। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, उसकी कदर करेंगे। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন, এই নিয়ামতের কদর করব। और इंशाल्लाह दिसंबर तक अगर अल्लाह मुझे हिम्मत दे तो मैं इंशाल्लाह बैरून का सफर करूंगा। ডিসেম্বরের মধ্যে ইনশাআল্লাহ বিদেশ সফর করব। सब तैयार हो इसके लिए? সবাই তৈরি আছি কি ভাই ইনশাআল্লাহ? जो जो दिसंबर के लिए तैयार है खड़े हो जाओ, जल्दी 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 जल्दी। दाঁড়াই, वाह 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 वाह। जल्दी दाঁড়াই भाई। और जल्दी जल्दी। আল্লাহ কবুল করে। अल्लाह को अपने इरादे बताओ, अल्लाह को अपने इरादे बताओ। माशाल्लाह, সেই তো প্রকাশ করব। जल्दी जल्दी। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की मदद बड़ी है। আল্লাহ বড়, আল্লাহর সাহায্য বড়। जो अल्लाह पर जितनी भी यकीन करेगा इतना बड़ा फैसला करेगा। যে আল্লাহর উপরে আশা করবে, ইয়াকিন করবে, আল্লাহর সে বড় বড় ইয়াকিন ফয়সালা করবে। अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे अल्लाह पर मुझे यकीन है, इसलिए मैं खड़ा होता हूँ। যদি কেউ খাড়া হয়, কেন খাড়া হয়েছে? আল্লাহর উপরে ইয়াকিন আছে, আস্থা আছে, বিদায় খাড়া হয়েছে। और मेरे यकीन की कमजोरी मुझे खड़ा नहीं होने देगी। আমার ইয়াকিনের কমজোরি আমাকে খুব দাঁড়াইছে না, তো বয়ে থাক। और यकीन को कमजोर शैतान बनाता है। আর ইয়াকিনকে কমজোর করে শয়তানে। शैतान डराता है, पैसे कहाँ से लाओगे? শয়তান ভয় দেখায়, পয়সা পাবে কই? तो आज तक जिस अल्लाह ने पाला आइंदा भी अल्लाह ही पालेगा। এতদিন যে আল্লাহ পালছে, আগামীকাল ওই আল্লাহই পালবে। उसी अल्लाह से कहना है, ওই আল্লাহ থেকেই বলবো, मांगो उसी से চাইবো তো ওনার কাছেই চাইবো, जो दे खुशी से যে নাকি আমার চাওয়ার উর্দি দিবে। और कहे ना किसी से। যার কারো কাছে বলবো না। तो अल्लाह से मांगना है চাইবো কার কাছে ভাইয়া? और पूरी আল্লাহ। दुनिया में फिरना है। পুরা দুনিয়াতে ফিরবো ইনশাআল্লাহ। और करो हिम्मत। আরো দাঁড়াই ভাই, আরো जिसके দাঁড়াই। दिल में जरा भी बात आई है वो इसको अल्लाह की तरफ से समझे, যার দিলের মধ্যে সামান্য কথা আসছে সে মন করবে वो আল্লাহ इसका इजहार करे, वो इसका इजहार करे। কথা প্রকাশ করি যে আল্লাহ, दिल अल्लाह के कब्जे में होता है। দিল আল্লাহর ইচ্ছা, আল্লাহর কবজায়। दिल में बातें भी अल्लाह ही डालते हैं। দিলের মধ্যে কথা আল্লাহই ডালে। आपके दिल में अल्लाह ही ने डाली है। আল্লাহ আপনার দিলের মধ্যে আল্লাহই কথা ডালছে। इसका इजहार कर दोगे तो काम बन जाएगा। এই কথা যদি আমি প্রকাশ করে দিই, আল্লাহ কাজ করে और দেবে। दिल में बात आने के बाद भी अगर बैठे रहे तो शैतान का निवाला बन गया। এই কথা দিলের মধ্যে আসা পরেও যে আমার দাঁড়ানো দরকার, যাওয়া দরকার, তারপর বসে আছি कि शैतान ने मुझे डरा दिया, শয়তান আমার ভয় দেখাই দিছে। इसलिए डरना नहीं है। এই জন্য ডরানোর কিছুই নাই। अल्लाह बड़े हैं, আল্লাহ বড়, अल्लाह की मदद बड़ी है, আল্লাহ পাকের সাহায্য বড়, अल्लाह के वादे बड़े हैं। আল্লাহ পাকের ওয়াদাও বড়। और करो हिम्मत। যে আরো হিম্মত করি और ভাই, আরো जिसके হিম্মত दिल করি। में बात नहीं आती है वो अपने दिल से कहे। যার দিলের মধ্যে এই কথা ঢুকে না এখন, সে যেন দিলকে বলে। वो अपने दिल से क्या कहे? সে দিলের কি বলবে? ओ दिल तुझे क्या हो गया? এই দিল তোমার কি হলো? क्या तुझे अल्लाह पर विश्वास नहीं है? কে তোমার কি আল্লাহর উপর আস্থা নাই? तुझे आज तक अल्लाह ने चलाया है, আসমান তো আল্লাহই চালাইছে। आइंदा तुझे कौन चलाएगा? আর সামনে তোমাকে কে চালাবে? कि तू क्या तो अपनी आखिरत बड़ी बनाना नहीं चाहता? তুমি কি चाও না যে তোমার আখিরাত সুন্দর হোক? अपने दिल से कहो, নিজের দিলকে নিজে বলি, ऐ दिल तुझे क्या हो गया? এই দিল তোমার কি হয়ে গেল? क्यों तू खड़ा नहीं होता? কেন খারাপ হও না তুমি? तो तू अपनी जान माल को कहाँ इस्तेमाल करेगा? তুমি তোমার জানমাল কোথায় ব্যবহার করবে? अपने दिल को तैयार करके खड़ा करो। নিজের দিলকে তৈরি করে নিজে নিজে খারিয়ে যাও। माशाल्लाह माशाल्लाह। और करो। আরো দাঁড়াই, ভারো দাঁড়াই। ये पूरी पट्टी खाली है, देखो। এই লাইনটা পুরোটাই খালি যে ये ভাই बैठे हुए अच्छे नहीं लगते, হ্যাঁ কেমন ये দেখা बैठे যায়? हुए अच्छे नहीं लगते। এই লাইনটা কেমন দেখতে খারাপ দেখা যায় ভাইয়া। माशाल्लाह। আল্লাহ ভরপুর কবুল করে, মাশাআল্লাহ। शहसवार तो घोड़े की पुष्ट पर अच्छे लगते हैं। পায়ে যায় নাকি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়, সে যদি ঘোড়ার পিঠের উপর না দাঁড়ায় দেখতে ভালো দেখা যায়। घोड़े सवार तो घोड़े की पीठ पर अच्छे हैं, जमीन की पीठ पर अच्छे नहीं। ঘোড় সওয়ার তো ঘোড়ার পিঠের মধ্যে দেখতে সুন্দর দেখা যায়, জমির উপর খাড়া থাকতে ये দেখতে सब घोड़े सवार बैठे हैं, देखो। এই সব তো হলো শাহ সওয়ার, ঘোড়ার करो উপর हिम्मत। সওয়ার। माशाल्लाह सब खड़े हो गए, দাঁড়ায় যাই घोड़े ही बाकी हैं। এই সামান্য মাঝখানে একটু বাকি আছে, একটু মাশাআল্লাহ। দাঁড়াবো কি ভাই আল্লাহর উপর আস্থা করে? और करो हिम्मत। আরো দাঁড়াই ভাই, আরো হিম্মত করি। और फरमाए, और हमारा एक आदमी भी रह जाए बैठा हुआ, हम उस पर राजी नहीं है। আমরা যদি একটা মানুষ পয়সা থাকে না, আমি তাদের প্রতি রাজি থাকবো না। क्या आप लोग राजी हो? আপনার কি সময় আমাদের প্রতি রাজি আছেন কথার পরে ভাইয়া? তাহলে একটু দাঁড়ান মেহরবানি করে। करो हिम्मत। হ্যাঁ হিম্মত করে দাঁড়াই ভাই, হিম্মত করে দাঁড়াই। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह আল্লাহ भाई वाह। কবুল করে, আল্লাহ ভরপুর কবুল করে। दिसंबर तक हमें जाना है, ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের যাইতেই হবে। नवंबर तक आपकी जमात पेश हो जाएगी। নম্বরের মধ্যে পেশ হয়ে যাবো, ডিসেম্বরে ইনশাআল্লাহ রওনা দিব।